Maliyan wa assalamu alaikum an bɛ foli bila jamanaden kelen-kelen na bɛɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Maliya bi yɔrɔ yɔrɔ ni waati na ka Ouverture Media bɔlɔlɔ siraw lajɛ. An ka chaîne YouTube n'an ka page Facebook an bɛ an kanuba bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn ni waati na k'a fɔ aw ye aw denkɛ ni aw balimakɛ don Cɔrɔnɔ Ndiaye Ouverture Media la yan. An b'an kanubaw fo ka yira k'a fɔ aw ka jɛmukan man di ni o ye Cɔrɔnɔ Décrypté ko Cɔrɔnɔ ka walawala ni ye o daminɛ aw ye tuguni. Bi tarata donya fɛ tarata donya mun ni a bɛnnen don février kalo tile 16 san 2021 an b'a fɔ hali bi kalo in ala ka hɛrɛ ko ɲuman di an bɛɛ kelen-kelenna ma. Maliyɛnw Cɔrɔnɔ Décrypté ko Cɔrɔnɔ ka walawala mun bɛ n ka nbalan kɔnɔ bi an bɛna se ka mun da an kanubaw tulo kan. Ni waati in b'a sɔrɔ jamanadenw kɔrɔtɔlen don kosɛbɛ diɲɛ fanda 4 fɛ dugu ka kalan kunnafoni caman bɛ a kan ka bɔ mun kalama kunnafoni caman bɛ Cɔrɔnɔ yɛrɛ da kan ka se minnu ma ka walawala bamanankan na pour que bɛɛ ka se k'i ka tata sɔrɔ a la. An b'a fɔ hali bi Mali ala k'a k'an sago ye ala ka jamana in taa ɲɛ laɲini mun b'an bolo ni o ye an ka se ka président kurakurani sɔrɔ président mun bɛ k'a bɛna jamanadenw hinɛ minɛ a bɛna Mali yɛrɛ hinɛ minɛ Maliyɛnw o bɛ labɛn dès maintenant o kɔrɔ o bɛ labɛn sisan de an b'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka wulikajɔw kɛ ka se ka jamana in kɛ an bɛɛ kelen-kelenna ta ye mun b'a to an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ jamana in bɛ se ka ja cogo min na don nataw la. An b'aw fo Maliyɛnw k'a yira k'a fɔ mun bɛ Cɔrɔnɔ ka nbalan kɔnɔ mun bɛ n ka nbalan kɔnɔ bi Maliyɛnw o ye kunnafoni giriman belebelebaw ye a belebelebaw minnu ka girin kosɛbɛ a belebelebaw olu de bɛ taa ka na yanga ka di aw ma aw ka se ka faamuyali sɔrɔ a la bamanankan na anw bɛ taa ɲini an wɔsilen ka se k'o di aw ma en temps réel. Maliyɛnw mun bɛ n bolo bi mun bɛ Cɔrɔnɔ ka nbalan kɔnɔ a fɔlɔ o ye polémique dɔ de kɛlen don Maliyɛnw a b'a kalama Kidal an y'a ye sɔgɔmada in na an ka Mali drapeau ni o ye version rouge ye an y'a ye a jiginna ka da kun jumɛn kan an bɛna se ka mun fɔ ko in kan an ka laɲini ye mun ye ko in kan an bɛna o da aw tulo kan. N'an tilal'o la Maliyɛnw an bɛna se mun wɛrɛ ma tuguni a b'a kalama k'a fɔ chambre de commerce et d'industrie du Mali mun sigi bɛ Kayiba Jabate an bɛna jɛmukan yɛrɛ daminɛ ale la fɔlɔ an y'a fɔ aw ye dɔgɔkun tɛmɛnen ŋunuŋunukaw kun cayalen don chambre de commerce et d'industrie la Kayiba Jabate kelen-kelen mun bɛ yen ni julaw kɛmɛ ka ɲɛ sɔrɔ yen ni ye julaw sigiyɔrɔ ni o ye commerçants ye mankan kun donnen don yen na an da bɛna s'a ma ka se k'u ka maaba dɔ wele ni o ye Dramé ye a b'a yɛrɛ présenter aw ye o la an bɛ sɔrɔ ka don a siɲɛ kɔnɔ ɲɛw la ni ka munumunu k'a ɲɛfɔ aw ye. N'an tilal'o la tuguni Maliyɛnw an da bɛna se mun ma o ye Razbach ani ka fara a tɔɲɔgɔnw kan minnu minɛnen don Vital Diop ninnu an y'a ye sɔgɔmada in na cour d'appel la ko kumakan kun bilalen don sariyatigiw ma kumakan fɔra kumakan minnu bɛ yen ko a ye tali kɛ fɛn caman na fɛn minnu bɛ yen ko aw bɛɛ de dabali bɛna ban Maliyɛnw a bɛna bɔ a kalama nin waatini kunkurunin na k'a yirala k'a fɔ ko délibéré k'o ye tarata nata in ye. Maliyɛnw anw ka sariya tigɛbaw an ka Mali justice an bɛ Mali justice baarakɛla bɛɛ fo an bɛ si k'o de fɔ su ni tile n ko Mali justice kɔnɔ maa ɲumanw de bɛ ka caya sisan maa ɲumanw maa minnu bɛ yen k'u jɛnbɛ maa minnu bɛ yen k'u bɛ sariya fɛ maa minnu bɛ yen ko u tɛ fɛ bɛnkanni wale ka kɛ jamana in kɔnɔ n'i nɔ b'a la u b'i minɛ nka n'i nɔ t'a la u tɛ bɛn i ka fiyewu olu kɛmɛ ka wulikajɔ sabati ko ninnu kan baara in sabatira cogo min na cour d'appel la an da bɛna s'o ma anw k'an ka maître Ben Mamata wele ale ye avocat ye avocat mun bɛ yen ko Razbach yɛrɛ ka avocat don ale ka fara Vital Diop ninnu kan n'i ma fili an ma se k'ale sɔrɔ ko a bɛ janajakɛyɔrɔ dɔ la a taara su don yɔrɔ mun na an b'a fɔ ala ka hinɛ taba la o kɔfɛ an k'an ka Zana fana sɔrɔ mais malheureusement an ma se ka Zana sɔrɔ Zana fana bɛ labɛn na ni ka se ka taa baara dɔ la n'i ma fili Burkina jamana na an ma se k'ale sɔrɔ nka an sera ka Abdul Niang an bɛna ale wele Abdul Niang ale tun bɛ kɛnɛ kan n'i ma fili an bɛna Abdul Niang ɲininka a ko k'a bɛ ko caman kalama ko in na an bɛna se ka ɲininkali caman bɛ yen k'o boloda ale kunna a kɛra cogo jumɛn ni cogo jumɛn délibéré bilala tarata nata in na Razbach ani maa minnu bɛ yen ko ɲɛsin b'u ma k'a fɔ k'u bɛ fɛ k'an ka jamana jigiyɔ kɔ mun de fɔra sariya tigɛbaw fɛ an bɛn'o walawala Cɔrɔnɔ Décrypté kɔnɔ bi a y'a partager. N'an tilal'o la tuguni Maliyɛnw an da bɛna se mun wɛrɛ ma tuguni a b'a kalama k'a fɔ mun bɛ jamana kɔnɔ dɔgɔkunjan tɛmɛnen don mun na ne ye rappeur in wele ka na n'a tɔgɔ ko Gaspi a don hakili b'a la ni Mamadu Tarawele dɔ wele ka na plateau kan f'a neveu a neveu ye muru ta ni ka taa k'a bɛ taa faga ka muru digi a kan kɔnɔ ko f'a ka jigin k'a faga hakili b'a la wa petini a tɔgɔ de ko Sidi Tarawele ko tɛgɛ dara petini kan tɛgɛ dara ka cogo jumɛn k'a ta kunun na kana bila bi la ko caman kɛra bi ko caman kɛra premier arrondissement la Maliyɛnw an bɛna o da aw tulo kan an bɛna se ka kojugu kɛlɛba ni o ye Monsieur Traoré an bɛna ale wele ale Kulibali
olu ka se ka wulikajɔ u ye wulikajɔ minnu kɛ ka se ka o dangulo kan an ka sɔrɔ ka don a mugu n'a ɲɛɲɛ la k'o walawala ye donc a b'a kalama k'a fɔ bi jamukan ka di kosɛbɛ a y'a partager nin kana fɔ jamanadenw kɔ u ka wuli ka bɔ sunɔgɔ la maa minnu bɛ sunɔgɔ la u k'a dɔn k'a fɔ mun b'u ka jamana kɔnɔ ka bɔ a kalama Mali kana wuli ka taa ka u to a y'a fɔ ka wuli k'u sigi u ka lamɛnni kɛ u k'u tulo dayɛlɛ u ka bamanankan lamɛn kosɛbɛ kuma minnu bɛna bɔ an da barika kumaw don nafa b'a kumaw la a kumaw bɛ kɛ sababu ye ni jamana bɛ taa ɲɛ ni mun bɛ sunɔgɔ la a y'a kunu ko Cɔrɔnɔ ye kuma daminɛ ni minnu bɛ baro la a y'a fɔ k'a ye baro dabila baro kundaw minnu bɛ yen k'a tɛna ni yiriwa foyi ye jamana kɔnɔ a y'a dabila a ye na kunnafoniw lamɛn kunnafoni minnu bɛ yen k'a bɛ kɛ sababu ye a bɛ faamuyali sɔrɔ a ka jamana ɲɛtaa la kunnafoni minnu bɛ yen k'a bɛ kɛ sababu ye a b'a dɔn mun kɛra a ka jamana kɔnɔ a ye manamana kumaw dabila gɛrɛndaw la a kana sigi a k'o kunnafoni nafamaw lamɛn anw da ye jamana ko de wa an bɛ fɛ Mali ka taa ɲɛ muso minnu bɛ yen ko u b'a ka surafana dagaw dilan a ye telefoni gɛrɛ aw la ordinateur gɛrɛ aw la a ka basi dagaw sigi aw kɛrɛfɛ Cɔrɔnɔ bɛna kuma daminɛ Cɔrɔnɔ décrypte ko Cɔrɔnɔ ka walawala l'enfant de Segu et de Fouta Toro men kanuba bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan n ka foli bɛ bila n yɛrɛ tɔgɔma ye ni o ye Cɔrɔnɔ Njayi ye ale ye notaire ye k'a bɛ lajɛ kosɛbɛ n ka foli bɛ bila ye ale ka fara Mali min kan ni o ye Mamadu Tarawele fo Espagne jamana ka n'a furumuso ani Shérif n bɛ Shérif Aïdara fo Tunisie a n'a furumuso ɲuman an bɛ don sujet kɔnɔ Maliyɛnw tanba t'an bolo bi a y'a partager bi ka di kosɛbɛ kunnafoni minnu bɛ n bolo n kan k'a di aw ma den kosɛbɛ bamanankan cɛnin na kosɛbɛ todunkan a bɛ di aw ma o la anw ka wulikajɔ n'an ka cɛsiri an y'o de fɔ laɲini mun bɛ anw na jamana in kɔnɔ o ye kunnafoni ɲuman de ka di aw jamanadenw ma a y'an sama barika ni duwawu la a y'an sama duwawu caman na ko in ma nɔgɔn sabula n'a baaraw daminɛna dɔw b'u bala an ka ceinture la dɔw b'u bala an ka sulew la ko f'u k'a sama ka bɔ an sen na dɔw b'u bala an ka veste la ko f'u k'a fara ka bɔ an na nka barika ni duwawu mun bɛ yen n'a bɛ sama an nɔfɛ an bɛ baara in sabati fo k'a ɲɛ jamana in inshallah Mali bɛ jɔ wa Mali bɛ ja ka tɛmɛ diɲɛ jamana bɛɛ kan anw dalen b'u la don nataw la nka a tɛ ɲɛ ni kunnafoni ɲuman tɛ Maliyɛnw ko in bɛ ɲɛ kosɛbɛ k'a yira k'a fɔ nin waati in na an ka foli bɛ se aw ma Maliyɛnw an bɛna don kunnafoni kɔnɔ kunnafoni bakurubaw kunnafoni minnu bɛ yen ko a man ka fɔ aw kɔ maa minnu bɛ yen k'u tɛ ouverture média ko kalama a y'a f'u ye ko u ka t'u abonné jamana kunnafoni ɲɛnamaw kana taa k'u to an bɛ o f'u ye k'a yira k'a fɔ an ka foli bɛ se aw ma kosɛbɛ nka Maliyɛnw nin waati in na yanni an ka don kunnafoni kɔnɔ kosɛbɛ an bɔra ka ja dɔ sɔrɔ réseaux sociaux kan ja minnu bɛ yen n'an y'a sɔrɔ bɔlɔlɔsiraw kan Ibrahim Boubacar Keïta an ka Mali président kɔrɔ o denkɛ yarɔ dɔgɔkun tɛmɛnen an y'a fɔ n ko a bilala depuis coup d'état kɛra waati min na le 18 août a kalo damadɔ ye sisan ye ale tun datugulen don datuguli kɛra kun min kama an t'a dɔn nka an y'a ye a ka avocat k'u ye wulikajɔ kɛ mun b'a to a bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ cogo min na nka Maliyɛnw buba bilala an balila k'a ka ja dɔ ye a ka denbaya n'a ka denbaya nisɔndiya bɛ kosɛbɛ denbayaw y'u baribara la ha ala Maliyɛnw nin ka di sa i n'i ka denbaya famanen ɲɔgɔn ma a kɛlen ka ɲɔgɔn ye k'a baribari ɲɔgɔn la ka ɲɔgɔn sumusumu an y'o jaw sɔrɔ ja mun bɛ yen ko vraiment hinɛtɔ ko makaritɔ ko a bɛ maa miiri janya kosɛbɛ aw yɛrɛ ka ja in lajɛ an bɛna ja in jira aw la a y'a lajɛ rapidement yanni ka an ka se ka don ɲininkali bakuruba kɔrɔ k'a ye k'a fɔ an ye nin ja in sɔrɔ ja mun bɛ yen ni vraiment an y'a ye vraiment a bɛ maa miiri janya a b'i sigi a b'i hakiliw kelekun kosɛbɛ donc nin ye buba de ye Ibrahim Boubacar Keïta denkɛ don a n'a ka denbaya ye ɲɔgɔn ye an y'a jaw ye réseaux sociaux kan donc vraiment k'a fɔ ko ninnu kɔni a kɛra tan donc aw ladɔnniya k'a fɔ a kun fɔra k'a bɔra jamana in kɔnɔ tiɲɛ don wa a bɔra wa k'a ka bɔli fana k'a ma kɛ ten a kɛra yamaruya kɔnɔ bɔli in yamaruya de dira a ma k'a ka taa o de la a taara donc a tɛ Mali kɔnɔ bi d'accord donc n'an tilal'o la Maliyɛnw an yɛrɛ ɲɛ bɛ ja la n'an tilal'o la rapidement an bɛ don sujet kɔnɔ sujet mun ni a b'an bolo bɛ an y'a fɔ sujet 4 don giriman belebelebaw nka an b'a daminɛ chambre de commerce et d'industrie la chambre de commerce et d'industrie de Kayi Maliyɛnw mun de bɛ Kayi la première région du Mali Maliyɛnw mun de bɛ Kayi la cité des rails ale mun kɛra région fɔlɔ ye Mali kɔnɔ yan Bafula bɛ o kɛra cercle fɔlɔ ye o cercle fɔlɔ o bɛ Kayiba Jabate de kɔrɔ Maliyɛnw olu ka chambre de commerce a kun logo la kan bɛ k'a longo langa an bɛna Dramé wele a y'a partager an bɛna Dramé wele sisan Dramé ale bɛna fɛn caman fɔ an ye mun de kɛra chambre de commerce kɔnɔ n'an tilal'o la an da bɛna maga Kidal kan munna u y'an ka drapeau jigin ka bɔ Kidal pourquoi u b'an ka drapeau jigin mun de la anw bɛ fɛ k'a yira k'a fɔ an bɛ falan an bɛ bala maa minnu bɛ Kidal an balimaw don mais munna drapeau in jiginna an da bɛna s'o de ma yan'o cɛ an bɛ Dramé wele rapidement Dramé nin waati in na ale bi Kayiba Jabate a bɛna se ka fɛn caman fɔ an ye
gɛlɛya mun n'a kɛra chambre de commerce kɔnɔ chambre de commerce o ye commerçant ka baarakɛyɔrɔ de commerçant ka laɲiniw bi kɛ yɔrɔ minnu na u ka hɛrɛw bi ɲini yɔrɔ minnu na u ka ko bɛ se ka sabati yɔrɔ minnu na o de chambre de commerce a sigilen don Mali région bɛɛ la nka an bɛna Dramé sɔrɔ ni waatini kunkurunin na mun b'a to anw ni ne an bɛɛ ka se k'a faamuyali sɔrɔ ko la Dramé salamu aleykum. Aleykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kari baasi t'i la kɔni. Hɛrɛ dɔrɔn denbaya ko tɛna tɛ. Nba ni waati in na maliyɛnw de tulo b'i la Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan maliyɛn bɛɛ tulo b'i la ni waati in na i bɛ ouverture média bɔlɔlɔw sanfɛ an ka chaîne YouTube n'an ka page Facebook bɛɛ de tulo b'i la donc n bɛ fɛ i k'i présenter fɔlɔ e yɛrɛ tɔgɔ yɛrɛ i bɛ jɔyɔrɔ jumɛn fa Kayi i bɛ baara jumɛn na yen. Ne tɔgɔ Cheikhna Dramé. Je suis commerçant. Président de la coordination des associations et groupements de commerçants détaillants et ambulants, Kayan. Je suis membre également de l'Assemblée consulaire sortante là. Assemblée commerciale, mandat meka basa, yo mo fanaye. Yo mo fanaye. Nga boutique be Kayi sukuba kono. Ah titemo. Iga kundigi toko. Ah? Iga kundigi toko, ale toko. Nga Ika kuntigi toko iko kia kuntigi bi Kayi imo de fo wa ngonga boutique be Kayi sukuba kono a ika boutique bi Kayi dugu kono Kayi sukuba kono d'accord donc l'immeuble de la mairie là en face Joni nga boutique bi d'accord donc Dramé an bɛ fɛ ka mun dɔn rapidement o ye dɔgɔkun tɛmɛnen an y'a ye k'a fɔ mankan dɔ kun kɛra Kayi kɔnɔ chambre de commerce la a mankan kun sigilen don mun ni mun kan bon mankan in tun a sigilen tun bɛ élection ko kan Julaw ka kalata mun kɛra ko dɔw kɛra o kɔnɔ minnu ma ɲɛ kosɛbɛ o kama liste A ne yɛrɛ b'o kan donc on a jugé nécessaire ka tribunal saisi fɛn minnu kɛra ka taa ɲɛfɔ ye n'a ma bɛn quoi mun de kɛra bon min kɛra a fɔlɔ an y'an sɔnni na fɛn minnu kan n'a ma bɛn an ko gafe mun bɛ élection in organiser o sariyadenw dɔw sɔsɔra a sariyaden dɔ bɛ yen ni o ye fɛnkɛ k'a fɔ ko le démarrage des inscriptions sɛbɛnni waatiw kan ka daminɛ tuma min na aw tɔgɔ kan ka sɛbɛnni daminɛ tuma min na liste électorale kan donc o ma kɛ a waati la donc décret dun b'a fɔ cogo min na dès la publication de l'arrêté les personnes remplissant les conditions pour être électeurs doivent s'assurer si qu'elles figurent sur une des listes électorales de leur circonscription. Donc, il va y avoir des là, kabini arrêté mana publié, normalement, possibilité qu'on a dit Mohoma, ou qu'on sait pour trop se faire. Mais arrêté publiera le 1er octobre, octobre bekera 3 semaines madamina, novembre bekera 3 semaines madamina, 3 semaines nanadamina, le 1er décembre, Kafunche 16 décembre kono. 16 décembre kono. Donc pratiquement 16 décembre kono. Ko akila jigina iba e ka fo yentem ka grebu yere fana kero période de kono pratiquement ko mo frère une semaine ñonta. Donc longtun kele ñontro. Donc iba e ka fo ko to sebe wati mun tun dilimba kama. O wati be ma se kata to sebe gawa. Donc anya tege da ka fo ko o sariade o sosora. Bon. O sariade de o article 18 du décret. Bon. Tribunal fana ɲɛmɔgɔ dɔ ninnu ɲininka ka président commission yɛrɛ ɲininka effectivement à la lumière des débats u ma se k'a démenti donc a yera k'a fɔ ko o saraden sɔsɔra filanan an y'a sɔnni da min kan n'an ko a ma ɲa ça c'est la configuration de la commission d'organisation parce que membre minnu kan ka k'a la décret y'a bɛɛ fɔ bon a y'a yira fana k'a fɔ un représentant par section de la délégation régionale de la chambre de commerce au Kanga siégé à Kono. Donc, ces représentants-là sont désignés par le bureau de la délégation régionale de la Chambre. On a dit un représentant par section. Pour là, il veut chambre avec la mission de Kono, la mission de représentation que l'État nous confère. Parce que ni fameux va dire que là, directement, il passe par une structure, la Chambre de commerce, qui est un établissement public à caractère professionnel. Donc, Chambre de commune, les députés du commerce, en début, mɔgɔw bɛ voter ou bien on de bɛ taa kuma tɔgɔ la an de b'u ni faamaw cɛ donc a fɔra ko représentant ninnu de ka ta ka don commission kɔnɔna la il faut avoir ce statut de représentant a yera k'a fɔ u ye mɔgɔ minnu tɔgɔ di a saba si tɛ élu ye donc ils n'ont pas la capacité ils n'ont pas la qualité a saba si tɛ élu ye quoi a saba si tɛ élu ye a saba si tɛ élu ye
Ah, malheureusement. Ani Dramé antigera sabula réseau en blanc. Donc au débaché kola ka ira ka fo Dramé mu vo ayra bora ka be chambre de commerce et d'industrie kono de Kaiba Jabate ni ye Dramé commerçant ka nyamado abora ka mu vo ni mu de kun ko kembe nga Mali justice obligato de ke ka ira ka fo ko ni bengane wale mu ko ni akira Kaiba Jabate ko ni ngomu na kera ka foro ko sharia kuma na chogo mu na uka sigi chogo ka ko umalabatu Dramé dasirama ayamewa o kuma ka mu na fora a yera ka foko o de ko blala senka o de ko blala ka boy Dramé ka kuma ifen jama yira o ba yira ka fo alibi anga Mali sharia bolo anga Mali justice we wuliga joke o de la ninga seka o ko pere latige Mali région bolo kono nana Mali o era boraka Dramé ka kuma me amba la ninga seka wole parce que nyingali mu mbolo c'est très important chambre de commerce nyama munu biya no tari o le wuliga jot menge akola o de nyingali we wuliga jot menge akokono aya la mega nyere wa information do be bi Mali anda bina klaka sa be ma ninga na fo machine ko anda bina su be ma pour que au ka seka do mu ne ka ke au ka jamana ko amina Dramé wole ka seka laje aka seka ko do prepare la tika albi ko ngera chogo jumenga labana chogo jumenga wuli ka chogo jumenga sambi suko mu ne ko sa kay kono kay chauffeur le re chambre de commerce kuma de beni watina d'accord donc Dramé ouais voilà en club là c'est ça voilà donc maintenant ni ko impekele ouais ko be franana o tuye article 17 o de tun sosora c'est-à-dire mun sosora décret kono na be kuma commission tiki tukoka article 17 article 17 article 17 qui détruit d'accord bon c'est-à-dire mun fara min sosora tugun o ye arrêté l'article 4 non va fond les réclamations formulées par les électeurs et les candidats doivent être dans les 15 jours qui suivent la publication des listes sont adressés au président par écrit. Donc, avec 15 jours, au début, en réclamation là. Et là, ça relève de la science exacte d'interprétation. Le temps de nous devait dire, avocat la nous qui a fait amabe. Ou quand Kataouma, on faut le arrêter pour nous. Donc, tant de nous, au compte de connaissance de la science exacte, nous t'affirmons la Matafa. A Dorébé, Agnan Soni d'Amiga, ça c'est l'utilisation des procurations. Article 24 de Beaufort. Au fond, lors des élections des membres de l'Assemblée consulaire, la participation aux opérations de vote se fait par la présence physique et personnelle de chaque électeur à l'exclusion de tout vote par procuration ou tout autre moyen indirect. Donc, Anya Yeka, pour procuration, qui est là, à dos. Bon, à Dorébé, il y a un doublon, il va se rendre au Chaman, au Kélé 3 semaines, mais il y a un Chaman. Oui, doublon. Anya Soni dans les fins de moto de cas, que le tribunal secrétaire. Oh, mais le tribunal est déjà bien fort. Dramé. Bon, avocat nous ka fait on. Tribunal est déjà bien mundi. À quel est que le tribunal y a ira kapoko. Anya seriade fait fort. Abe sosora. Quel ou quel est capacité de mon nom nous ka avocat. Ou quel est la commission de référendum. Ayira kapoko ni seriade be sosora. Allah. On y be sosolé ko. Ou de banana ou de bateau résultat mon debo. Scrutin le 17 janvier, donc à TC Kanya, il faut invalider, il faut annuler. Donc à annuler la CADA, il n'y a pas de cas. Au-delà du tribunal, considérant qu'il est sur-dessus constant, que les différents griefs invoqués par les demandeurs à l'encontre de tous les processus électoraux et qui ont affecté les résultats du scrutin du 17 janvier 2021 sont fondés. Il revient à l'administration d'en tirer les conséquences. Moi, je crois que ça, c'est clair. Ningara Sharia, Ningara justice ka kumakai. Ningara justice ka kumakai. Ningara tribunal ka kumakai. D'accord, temenai. Donc, Nimba ira ka po banakile ma scrutin tient. Procuration contrôlante, aye bana mon voix, aye commission sécurité voix ni. Donc, Nimba la gelende maintenant. Quand Soni da fait tribunal ko ka paye tient. Donc, comme le tribunal de l'élection organisée, l'administration n'est pas organisée. Donc, il y a une administration fait. À Kabara Kenini, Mafolé, Nini, Hakilay. Donc, nous pensons que nous va reprendre tout Dimachidon. Parce que ce qu'il faut comprendre, il y a le scrutin. Vous voyez même que Dimachidon, on voté. Il y a le processus électoral. Élection est bon. Or, ni Mouragadon Vosa, processus est une paix de Kumafolé de tout. Kabini tɔgɔ kan ka sɛbɛn waati mun kɔnɔ commission mun kan ka listu établi o a yirala k'a fɔ ko dankari la nin sariyaden sɛbɛn nin bɛɛ la donc o bɛɛ de kɛra sababu ye ka tiɲɛni kɛ donc maintenant c'est tout le processus électoral en réalité
qui est remise en cause et non le scrutin qu'a fait que vote d'ondron ou fin de cadre élection Tchako ni Kachingam. Donc c'est une chose ni que la fin de voilà. Donc maintenant, chambre de commerce nyama ba munumbia aga nyama munumbia al ministre mumbla me commerçant nga ko nyena bolla ulu ye wuli ga joj me nga kula u bolé ni kalaba. Bon, pour le moment, on est à l'écoute, à manga droit revendiqué, parce que Mingera à Magné, on est dans un état de droit entre le tribunal là. Donc le tribunal Fonanga Kumaka a volé un flénier, mais c'est une interprétation et le tribunal a fouillé la Tchoukomina Kanti, considérant qu'il est sur-dessus constant, que les différents griefs invoqués ici ou par les demandeurs à l'encontre de tout le processus électoral et qui ont affecté les résultats du scrutin du 17 janvier 2021 sont fondés, qu'il revient à l'administration d'en tirer les conséquences. Très bien. Maintenant, donc, voilà. Maintenant, obina mungesa, obina munge krofo labana, obina jumenke. Bon, d'abord, principe d'OB, c'est pas une question de liste seulement. Principe démocratique, il y a beaucoup d'encarquero là. Parce que, Adamadéon Kanga Seka vote librement, Minkadou Yekasiki. Donc, au départ, Mohamed Barak et Diago là, sinon il est sanctionné par les électeurs. Mais ni électeurs ou Kasefo et Tega là, ni Mohamed Barak et Sigi. C'est-à-dire que dans l'avenir, Maïretina Barak et tout, parce que mon réaction, on a ce qu'a fait. Parce que imaginez un peu, Barani Kele Nangoko Mohamed Tambre sur le cas semaine, quand il est électoral, c'est 220 et quelques comme ça, personne a été 300 euros. Vu la taille de l'activité économique dans la région de Caille, n'a pour toute la région de Caille, à Jura, ni industriel ou ni service. Donc, à beaucoup de 200 et quelques personnes, les bails à beaucoup, en réalité, information massive. Cercle ou plein, ils ont saisi le gouverneur parce qu'il n'y a pas eu de correspondance officielle pour informer ou casser tout élection économique. Donc, nous partons d'abord pour une élection vraiment inclusive, dès que c'est qu'à la Tchoukoubina. Au principe, en gros, des bécavoulis qu'on a soutenus. Moi, je suis là, puis on est lycée AR là, mais on va faire principe nous, les des Kafoko, on de Kouka, Yamro, Sougandi, au principe, au sacré les lots, qu'on a ces cas violés. Nantara ni Tchouina, même Mandavere, on vous reste qui, parce que là où on quoi. Donc, au principe, il définit d'abord, en gros, principe de notre flot. Voilà. Crois que là-bas, je m'ai mis pour le gagner sur Famoma. Bon, vraiment, même le gars qui va maman ou les kanga seka saria batu parce que haramati on amignon nganta il faut ni saria make kosobe ka fait ka dans qui pour la tableau défini à debe donc niko élection niko fait niko saria de donc au saria on so sera à kera février de minte élection fengé donc fama de follower ka seka saria nous na batu parce que loi décret ani arrêté il faut savoir de combiner pour que l'élection vienne. Donc loi nous talent de loi manque à violer fama wéré kanga che ko la batu donc la batu li o le kanga che élection humain di ama donc anga la nini odi vraiment ambe nini befe là où on devait faire les bala toujours engagé quand tu es de nyoma baraka che kanya jele nya kono min kadi tulo be yo ko sugandi ko blay donc anga kele odi ambe duwa uke alaka here kambe alaka uka kele jidiyali alaka ko ke here yakono merci beaucoup Dramé merci d'accord donc malien aburaka Dramé ka krofol lame ale commerçant ko nyama do e musique me kayba jabate la cité des rails ay mouvo akoko décret mumbora munye kaseka chambre de commerce nyama sigi ka décret club be violera ko sharia barakelo yafo ka club be de violera wako ngwaka krofol labay mu ulubi fe maka sigi mu be se ka chambre de commerce et d'industrie représenter kayba jabate julaw togola mu be julaw ga dekundo ayre julaye wa ba no fana dekun belebele ba mu be julaw ka wa ba no fana julaw ka nga yiri wa cogo muna abo ke cogo don o de kadi ulu yi o maka sigi kay kono akala ke namarala aka ke jeliya kono pour que ben mi se ka don cogo muna do yira dama nu nyache o de aga langini donc an sigi me ka ko tabolo le akira sharia kono akira herali baden kono ni mu bora to la tukuni malion on na botu ni o foy chorno dikit kono ko chorno ka wala wala wa amba be wala wala ande foy to ko tukuni amba fo ali balaka langini sabati kay ba jabate kono malion tambele bele tambulo bi émission ñoo de fois akari kosobe
akadi sadi ke ko baw de ba kono ko mun be ka be maso akli washi la be de kan gi sigi ka lamé on ñaye ka fo abi dogo kun gelen bo ñongo bo malien mu ñe kidaliye ambi kidal ka befu ambalma tamashaki munumbe koroboro munumbe arabu munumbe tuareg munumbe anga furi bi bla u be kelengele nay malien be de bi fala be bi bala farafima fara jema ka on de ko mali on de farla ñoka wati muna mali aka yirema horienta vers 1960 Modibo Keita de bora fo Bamako ya malien ka kunsi norma kata Tombouctou Gawni Kidal ka se kata ambalma munu zigimbe kata yira ula ka fo ambe bi fala ambe bi bala ko miseli de bale bolo mun ba to anga se ka kalangala ñona cuko muna kanye o de kera sababu ye flow ani ka fara koroboro u furla ñogoma o de kera sababu ye tamasheku ani koroboro furla ñogoma o de kera sababu ye marakaw ni tamasheku furla ñogoma ambe furla ñogoma ka ngalangala ñona malien anana ke ko chamaye jamana ngono on nana e ka fo on ga jamana noriya fefa aba akli la shuni kle akadanye Kidal ani ka fara Tombouctou nununga ke jamana barka may on ga jamana kono kele ka se ka bampe pe anga ndeke de ñogoma anga ko chaman jidi an fa jamana kono ya to ko kunte meni anga mali ministre yo obligation sabati ni nga se ka ta e Kidal utara Kidal kuma nyawla mumba to foka be mi se kana chuko muna mumba to alibi la nyini belebele ba mumba ben nyongo cha bi sandama do bo ka se ka sabati chuko kuna on nana e mali o dogo kunte meni keleina anya anga mali drapeau vert jaune rouge mu ni malien ni o de kanga ke on betalai vert jaune rouge mu ne de kanga ke on dusunkunyi o vert jaune rouge o de ba ira ka fo ko on est un peuple un but une fois o de anga devise mali o vert jaune rouge inde bi ko chama ira nga jamana kono ni ye verti ta ka lajɛ a tɛna don o ko la k'a fɔ an ka jamana ye sɛnɛkɛ jamana ba ye n'i ye jaune ta k'a lajɛ n'i ye rouge ta k'a lajɛ a bɛɛ n'a kɔrɔ kelen kelen na nka maliyɛnw anw y'a ye o drapeau kɔrɔtɔra Kidal an bɛɛ nisɔndiyara bɛɛ ye tɛgɛrɛ fɔ an ko vraiment tare nin kɛra ko ba ye nin ye ko mun daminɛ nin b'a jira k'a fɔ an bɛ sira ɲuman kan sira mun bɛ yen ko an ka bɛn ni sabati n'a b'an da kɔnɔ a bɛ san caman bɔ depuis IBK segin waati fo ka na bila sisan na ko nin y'o lawaleyali ye nka maliyɛnw pourtant a bɛ sira ɲuman kan nka sɔgɔmada in na an bɔra k'a ye Mali drapeau a jiginna ka bɔ Kidal an y'a video kunkurunin a tɛ tɛmɛ minute kelen kan ni ma da la est ce que a bɛ minute yɛrɛ bɔ seconde damadɔ an balima dɔw olu taara ni ka se ka taa drapeau in ka sama ka jigin maa 3 u b'a la ka filmer Tamaseki ka dugulen don kosɛbɛ an kɔni t'a kɔrɔ dɔn u bɛ ka mun fɔ nka kun dugulen don kosɛbɛ ɔ Tamasekaw b'a la nka an ɲɛ b'an ka drapeau kɔni na u sera k'a fari o cogoyanin na ten nɔ k'a kuru dɔrɔn k'a du woro furanjɛw la dɔrɔn ka taa nka maliyɛnw anw ɲɛ b'u taatɔ la an dabali banna an ko an ka drapeau jiginna maa caman ye jan in can ma a y'an dabali ban a y'an zan dan na nka an bɔra mun kalama maliyɛnw an ye ɲɛɲini kɛ ka wulikajɔ kɛ an y'a ye k'a fɔ ko nin waati in na wulikajɔ kɔni bɛ ka sabati nka drapeau kun jiginna ko k'a sababu kɛ peut-être ko furugufurugufurunin dɔ de tun bɛ sɔrɔ yen nɔ a bɔlen b'a fɛ ko o de tun bɛ sɔrɔ yen furugufurugunin dɔw a bɛ se ka kɛ a bɔlen b'a fɛ o de tun bɛ sɔrɔ yen an y'a mɛn cogo min na ko musow ani ka fara cɛ dɔw ni ɲɔgɔn cɛ nka k'an ka Mali drapeau k'a bɛna yɛlɛ sini sɔgɔma gouvernorat kelen kɔnɔ k'an ka Mali faamaw nin waati in na ko u dɔw bɛ Kidal kɔnɔ hali bi kuma ɲɔgɔnyew bɛ yen ko hali bi ko bɛ ka sabati hali bi ko bɛ ka tinti pour que a ka ye k'a fɔ k'a ta Kayi fo Kidal an bɛɛ ye jamana kelen ye wa an si ma bɔ kelen na maliyɛnw nin ye ko ba de anw ka jamana kɔnɔ an ye nin mun ye sɔgɔmada in na maa caman ye ɲininkali kɛ o kuma drapeau jiginna ka bɔ Kidal tari Kidal est ce que Kidal y'an da ye tuguni bɛɛ de bɛ k'o question poser est ce que Mali est ce que Kidal ye Mali ta ye tuguni est ce que an bɛ ka Kidal mun bɔ an da kɔnɔ tiɲɛ yɛrɛ la k'a fɔ Kidal y'an dɔ ye tari o don wa maliyɛnw ko in kɔni a bɛ sira ɲuman kan an bɛ sigi kɔrɔfɔ kan tiɲɛ don drapeau jiginna sɔgɔmada in na nka drapeau k'a bɛ yɛlɛ an y'o mɛn wa k'a ko bɛ sira ɲuman kan ko caman bɛ yen nɔ fana mun ɲɛ kan ka fɔ don nataw la inshallah an bɛ dugawu de kɛ ala k'a kɛ hɛrɛ ye maliyɛnw nin waati in na cɛ faga bɛ kɛrɛfɛ ni o ye mon premier ministre ye ale ye kunnafoni dɔw baro ka fara ɲɔgɔn kan ale fana bɛ fɛn caman galama don ko in na n y'a wele ka na a bɛ n kɛrɛfɛ yan marakakɛ faama jɛfjɛ tari baasi t'i la somɔgɔw kɛnɛ ni wulitɔ bɔ sunɔgɔ de la a bɔ min b'a fɔ ko maa mun gununa sisan ne kɔni ne wulila ka bɔ 5 heures du matin dɔrɔn ne bɛ n se ka fɔ minuit anw tɛ da o anw bɛ lakalita ɲini na jamana kɔnɔ dɔrɔn ka taa ko ɲɛɲini dɔrɔn ka walawala
il y a ce moment là drapeau jigira ma chama ya chama an yɛrɛ wuli kɛ ka ɲɛɲini mun do exactement nka an nana mɛ k'a fɔ k'a kun jiginna ne yɛrɛ o de mɛ bon an da dɔn n'a sɔrɔ don nka fɔra ko furufun dɔ kun dɔrɔn muso dɔ ni cɛ dɔ ni ɲɔgɔn cɛ nka ko drapeau ko nka ko drapeau bɛna yɛlɛ ko baasi tɛ ce n'est pas quelque chose qui est très grave mais k'a bɛna yɛlɛ donc vraiment an bɛ fɛ ka ko in tɔ tinti hali bi e yɛrɛ ye wuli ka jɔ caman kɛ ka ko tɔ ɲɛɲini i ye mun sɔrɔ ko in kan. Ouais, Chorno, effectivement, il y a une photo de Kabiri drapeau là, dont on a regardé, on est nisondiangoé parce que ça faisait très longtemps qu'on y a fait. Mais Chama est là, il a comment souligner. Chama pour ko tient ko image corps. Oui, effectivement. Mais il faut bien préciser que image corps est tient kundo. Non, tient kundo parce que ni a drapeau là, gouverneur la devrait punter et beba kalama ga foko accord d'Alger. Accord d'Alger mun sigira en fait ni accord in taka lajɛ maaw dɔ de bɛ minnu bɛ k'u hakili to accord in appliquer cogo la o maaw o kalifalen don Algérie ministère des affaires étrangères de ma donc olu ka comité dɔ bɛ yen n'u b'a fɔ ma ko comité de suivi de l'accord. Comité de suivi de l'accord. Voilà, donc au comité de suivi de l'accord o tun ma deli ka taga waleya Kidali jamana kan donc Kidali dugukolo kan donc o don u taara o de la. U taara o de la o de kun kɔnɔna la an ye drapeau in ye maintenant an kɛlen ka drapeau ye c'est vrai que kuma caman posera parce que mɔgɔw yɛrɛ bɛɛ ko ko ka kɔrɔ ko drapeau bɛ kɛ mais n'i y'a ta k'a lajɛ ko drapeau in k'a tɛna mɛn caman ko k'a tɛ mɛn dɔw ko non ko a bɛ sɔn ka mɛn parce que munna mɔgɔw ko a tɛ mɛn an y'a ye fanga minnu tun b'an kan ka kɔrɔ régime kɔrɔ minnu tun bɛ yen kabiri ATT wagati fo kana bila IBK la toujours ni problème kelen de bɛ yen. An nana ye yɛrɛ IBK ka wagati yɛrɛ y avait plus de l'administration an ka fɛn fɛn bɛ jamana yɛrɛ Mali yɛrɛ ka autorité fɛn fɛn b'u représenter Kidali dugukolo kan a si kun tɛ yen ka sababuya kɛ degun mun tun bɛ yen maintenant o kɔnɔna la an y'a ye yanni IBK yɛrɛ ka na ATT ka wagati mɔgɔw tun bɛ ani an ka balima minnu bɛ yen parce que ne tɛna fɔ n ko rebelles bɛ fɛn dɔ banmaciw dɔ de don wa c'est à dire hakilina dɔw b'u la u b'a fɔ k'o défend donc an y'a ye ko an ka mɔgɔw n'u wulila chaque fois u tun bɛ wariw de ta k'a d'u ma. O de sababu y'a to bi mɔgɔw o don mɔgɔ kelen ka drapeau ye ko ko nin ye propagande de k'a tɛ taa yɔrɔ jan bon o hukumu kɔnɔna la bi mun y'an dabali ban an ɲɛ b'a la denmisɛnnin fitininw de nana ka na drapeau in bɔ yen u nana kuru kɔnɔna la denmisɛnninw kana ka drapeau in k'a lajigin ka bɔ yen mais drapeau jiginnen kɔfɛ u tilara ka segin ka na ni drapeau ye mais drapeau seginna cogo di an y'a ye an ka gouverneur Mali gouverneur min bɛ Kidali o gouverneur in ani sema mɔgɔw u ka kɛlɛkɛcɛ dɔ c'est-à-dire sema mɔgɔw ka maa dɔ quoi donc o ni gouverneur seginna ka taga u taara ka taa drapeau in yɛlɛ donc u ye drapeau in yɛlɛ mais min ye ne dabali ban comment est-ce que si réellement ni drapeau bɛ yen ko a bɛ yen de ko bɛnkan de sabatira ko drapeau bɛ yen kudɛ munna denmisɛnninw bɛ se ka don fo cour kɔnɔna la ka taa drapeau lajigin pour quelle raison a kɛkun ye jumɛn ye munna drapeau in bɛ et puis ni drapeau yɛrɛ filɛ yanni nin ka kɛ an y'a ye wagati mun na a yirala k'a fɔ ko drapeau bɛ yen an y'a ye sema mɔgɔw yɛrɛ ka responsable dɔ bɛ yen a bɔra k'a fɔ ko drapeau in yɛlɛla ko nka jigira ko a ma 24 heures sɔrɔ yen k'a jiginna un certain Musa bon u ka jamu ninnu ne t'u dɔn kosɛbɛ mais o yɛrɛ y'a fɔ k'a fɔ ko drapeau in k'a ma 24 heures kɛ u y'a layɛlɛ waati mun na CSA mɔgɔw tun bɛ yen u ni maa ninnu k'u sigilen bɛ u bɛ kuma ɲɔgɔnya la o waati kɔni Mali drapeau tun bɛ yen mais k'a ma 24 heures sɔrɔ o tigi yɛrɛ y'o fɔ donc bi an tilara k'a ye denmisɛnninw taara ka taa drapeau bɔ yen o kɔfɛ gouverneur ni sema mɔgɔw dɔ ye wulikajɔ sabati ka taa drapeau in bila yen mais drapeau min bilali kɛra yen est ce que a bɛna na to yen kudayi wa est ce que a tɛ to yen kudayi parce que n'i y'a ta k'a lajɛ Chorno ni denmisɛnninw donna fo cour kɔnɔ cogo min na ka taa drapeau bɔ yen nin b'a yira k'a fɔ ko kuma dɔrɔn de don sinon halisa drapeau ko in tiɲɛ t'a la quoi. A bɛ se ka kɛ a ko ma sinsin kosɛbɛ nka an y'a mɛn k'a fɔ ko kuma ɲɔgɔnɲɔgɔnw bɛ yen hali bi kuma ɲɔgɔnɲɔgɔnw bɛ yen a bɛ se ka kɛ parce que ni ji fana bɛ don kɔ la a bɛ don dɔɔni-dɔɔni de o tɛ tiɲɛ non c'est vrai a bɛ don dɔɔni-dɔɔni walasa ka ɲɛ nka an ka laɲini Ala k'a ɲɛ nka a fɔra ko kuma ɲɔgɔnɲɔgɔnw bɛ yen hali bi pour que drapeau in kana bɔ yen tuguni ma kana taa s'a ma k'a b'a jigin tuguni wa tɛgɛw ka di ɲɔgɔn ma bɛn ka don u ni ɲɔgɔn cɛ a kana kɛ nafolo ko in nka a ka kɛ dako ye kumaw ka tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ŋunuŋunukan minnu bɛ yen caman ka bɔ olu la nka maaw ka ye réalité yɛrɛ la bɛn ni sabati a nana Kidali o de y'an ka laɲini su ni tile. Ouais, mais c'est vrai Chorno, mais est-ce que bɛn ni sabati parce que an ka tiɲɛ yɛrɛ tɔgɔ ko Mamadu i b'a kalama ko drapeau ko in yɛrɛ ka se Kidali caman tɛ ka da la mun na parce que c'est vrai que bi ne yɛrɛ y'a ye Macron Faransi président Macron a ye kɔrɔfɔ dɔ ta ko an ka transition mɔgɔ minnu nana an kunna bi ko kalo 3 kɔnɔna la kalo 4 kɔnɔ k'u ye mun kɛ
ko ibega kumbe ko san saba ɲɔgɔnna c'est-à-dire accord wale parce que il faut reconnaître que l'accord là a été signé en 2015 donc de 2015 en 2018 ko accord ko ibega ma se ka min kɛ ko nunu y'o kɛ o wagati ko parce que ko CCA taara kɛ fo Kidal ko ale ni bandaw de bɛnna o kɔrɔfɔ kan ko bandaw bɔlen min kɛra ale fɛ ale ni bandaw ka kuma ɲɔgɔnya kɔnɔna la o tɛmɛna la wa bandaw ye layidu ta ale k'a fɔ ko n'a nana ko CCA in bɛna taga Kidal donc ko bi a bɔra a ka kuma kɔnɔna la a y'o kɔrɔfɔ fɔ mais sauf que pour que nin bɛɛ ka se ka waleya pour que nɔgɔya bɛ se ka don ko dɔ la parce que n'i y'a ta k'a lajɛ an ka autorité ninnu filɛ nin il faut reconnaître que jamanaden fanba de bannen don accord ko in na c'est pas comme si u ye accord yɛrɛ rejeté quoi accord bɛɛ tɛ se ka fili o mais comme olu yɛrɛ natɔla fanga la u ye kuma mun fɔ ils ont dit qu'ils vont prendre les recommandations du DENI en compte bon ni dun ye recommandation ta k'a lajɛ DENI kɔnɔna la a bɛ fɔ ko wayi ko accord relecture ka kɛ ko parce que dɔw b'a kɔnɔna la ko n'u olu appliquera k'a bɛ kɛ sababu ye ka jamana tila ɔ n'a aw bɛ ka a waleya nin cogoya la ka sɔrɔ relecture ma kɛ cɔrɔ a bɛ na ni degun ye dɛ a bɛ na ni degun ye donc il faut ka relecture ka kɛ mɔgɔw ka sigi ka kuma donc u ka se ka a waleya mais u bɛ k'a jira k'a fɔ ko bon ko yɔrɔ dɔw bɛ yen ko dɔw bɛ yen olu bɛ se ka waleya ka sɔrɔ hali ni relecture ma kɛ k'u bɛ k'o de kɛ mais o n'a ta o ta jamanaden fanba tɛ se ka sɔn o ma o parce que a ye relecture ko kuma min fɔ il faut k'o de ka waleya n'o waleyara kuma min na solution bɛ sɔrɔ a bɛɛ la ala ka solution sɔrɔ amina kɔrɔfɔ ɲɛna Jefaga donc merci vraiment Jefaga donc nin kuma de kɔni tun bɛ yen vraiment mun kɔni ye Kidal ko ye drapeau ko in ye a kuma durula kosɛbɛ depuis dugu jɛra bon nin ko de bɛ sen na an b'a fɔ hali bi an balima minnu bɛ Kidal ala ka bɛn ni sabati na an bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ an ka dɔn k'a fɔ Mali ye anw de ta ye wa inshallah Mali tɛ tila Mali a bɛ ja fana don nataw la an b'a fɔ ala ka ta fanga don an ka faama minnu b'an kunna sisan n'an bɔra o la an bɛ taa jumɛn na affaire Razbach an bɔra ka ye Maliens Razbach ani ka fara Vital Diop ni maa damadɔw kan ko Kansai olu bɛɛ b'a la maa damadɔ ninnu u kun minɛna a bi kalo damadɔ bɔ aw hakili b'a la ne ma fili kalo 2 a yirala k'a fɔ ko mun ɲɛsinnen d'u ma ko o ye déstabilisation ye ko ka jamana jigi yɔkɔ an ye o de mɛn ka jamana jigi yɔkɔ kɔrɔ ka bɛnbɛnbɛn dɔ sigi mun b'a to ko mun b'an ka jamana kɔnɔ ka se ka o fanga dafiri a Maliens kuma in mɛnnen a yɛrɛ hakili b'a la wulikajɔ caman kɛra ko la kosɛbɛ nga bi an y'a ye k'a fɔ ko cour d'appel ko weleli kun dara ye weleli taara cour d'appel la mun b'a to ka se ka liberté ɲɛɲini liberté kɔrɔ u bila fɔlɔ sabula u ka avocat ka kɔrɔfɔ la ko dossier mun n'a taara k'u sɛgɛrɛ ko n'i y'a dossier ta k'a lajɛ ko c'est vide ko fɛn d'a kɔnɔ u ka kɔrɔfɔ ko ten k'a kɔnɔna c'est vide olu ɲɛ tɛ fɛn na fɔlɔ fɛn mun bɛ se ka ɲɛsin olu ka client ma k'a fɔ k'u nɔ belebeleba b'a la sababu la u ye appel kɛ ɔ bi avocat kun bi ko in kɛyɔrɔ la kumakan minnu fɔra an y'an gɛlɛya n'an ka se ka maître Ben Mamata sɔrɔ maître Ben Mamata ale ye an ka Mali avocat belebeleba ye a bonyanen don a dɔnnen don wa a kunkolo b'a kan da la maa gansan tɛ wa maa mun don a bɛ wulikajɔ kɛ ko o ko la a b'a ko ɲɛɲini kosɛbɛ avocat ba don an ka jamana kɔnɔ yan o kɔfɛ an ma se k'ale sɔrɔ k'a bɛ ka taa jalajɛkɔrɔ dɔ la an ko n'an sera ka maître Tapo sɔrɔ nka malheureusement an ma se k'ale fana sɔrɔ an y'a lajɛ n'an sera ka Zana fana sɔrɔ ko Zana fana bɛ voyage sira la an y'o mɛn nka o tɛ baasi ye Abdul Niang ani Abdul Niang bɛna kari ɲɔgɔn na Abdul Niang an y'a mɛn k'ale tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ ale bɛ fɛn caman kalama ko in na an bɛna ale ɲininka ko in ninnu taara sira jumɛn kan ani ale yɛrɛ fana Abdul Niang an y'a mɛn ko fiɲɛ dɔ fana kun duruma ale yɛrɛ kɔ poussière dɔ kun b'a yɛrɛ kɔ kɔsannin na dɔgɔkun tɛmɛnen poussière kun durun bɛ kosɛbɛ a kɛra juma tɛmɛnen ɔ poussière in durula bɛɛ y'a fɔ réseaux sociaux y'a fɔ radio y'a fɔ a tora bɛɛ da kɔnɔ ɔ k'an y'a mɛn ko imam n'a kari ɲɔgɔn n'an den tuguni k'a ɲininka o la n'a sɔnna ka jaabi fɔ an ye o la tɛ ɔ donc Jefaga yan'o cɛ i ye nin ko in mɛn bi wa ouais il y a mais i ye mun faamuya la ouais effectivement il y a fɔ cogo min na Razbach ne ka fara tɔ ninnu kan a fɔra ko complot k'u bɛ ka complot de reformer comme pour que ka jamana déstabiliser yɛrɛma ko k'a yobo yaba k'a yigi yɔkɔ k'a yigi yɔkɔ ka yobo yaba tɛ dɛ yobo yaba bɛ nin ye yigi yɔkɔ k'a yigi yɔkɔ an ye marakaw ye tɛmɛna ye maraka kɛ donc voilà o tɛmɛnen kɔfɛ an y'a ye u ka avocat ye wulikajɔ sabati pour que u bɛ se ka liberté provisoire sɔrɔ cogo min na mais u ka appel rejetera donc dɔgɔkun kɔnɔna la vers les je crois c'est le week-end passé an y'a ye maître Tapo renouveau kan a y'a jira k'a fɔ ko olu bɛna appel kɛ ko tɛna taa cour d'appel la ka taa ɲɛfɔli kɛ pour que u ka liberté provisoire bɛ se ka di u ka mɔgɔw ma cogo min na u tun y'a bila bi de la donc u ye tagali mun kɛ yen bi a yirala k'a fɔ ko le grand avocat
c'est-à-dire n'a fɔra ko le grand avocat o ti dɔwɛrɛ ye o bɛ parquet de concerné n'a fɔ procureur n'a ka substitut o k'ulu y'a yira k'a fɔ ko kumakan minnu talen don ka ɲɛsin u ma dossier mun yɛrɛ talen don ka ɲɛsin u ma ko dossier in kɔnɔna ko c'est vide ko fɛn t'a kɔnɔ kosɛbɛ ko fɛn t'a kɔnɔ ko et puis ko u k'a lajɛ mandat mun fana dalen don u kan ko ka mandat nin fana wuli ka bɔ u kan mais ko délibéré yɛrɛ kɔni o bɛ waleya ni Ala sɔnna ma ko mardi nata côté voilà donc ne kɔni ye mun ye a fɛn kɔnɔna la o y'o de ye donc comme Abdou Niang fana tun bɛ kɛnɛ kan ye a bɛ se ka kɛ ale bɛ se ka na caman fɔ a ko la. D'accord. Donc waati na an bɛna Abdou Niang sɔrɔ Abdou Niang maa caman b'a dɔn mɔgɔ dogolen tɛ jamana kɔnɔ an b'ale ɲininka ko in na parce que k'ale fana tun b'a kɛnɛ kan n y'o mɛn a fana ye wulikajɔ caman kɛ a ko la donc Abdou Niang salamu aleykum. Waaleykum salam wa rahmatullah. Tari baasi t'i la kɔni. An bɛ Ala tanu kosɛbɛ. I kan suma mɛn dɛ a bɔlen b'a fɛ i da bɛ climatiseur kɔrɔ dɛ. i da b'i ka hɔrɔnmuso kɛrɛfɛ de i ka hɔrɔnmuso i yɛrɛ ɲuman i ka hɔrɔnmuso i da m'o kɛrɛfɛ yan. Sherifu muso jɛman ba ye. D'accord. Donc Abdou Niang i weleli tɛ baasi ye komi an y'ale ka se ka avocat sɔrɔ Ben Mamata an ma se k'ale sɔrɔ an ma se ka tapo sɔrɔ bon an ma se ka Zana fana sɔrɔ k'ale bɛ voyage sira kan donc an y'a mɛn k'e bɛ ko caman kalama a la donc an b'i wele k'i ɲininka maintenant ninnu ka ko in a kɛra cogo jumɛn bi. Cɔrɔnɔ ka i fo kosɛbɛ ka ouverture media baarakɛla bɛɛ fo ka Mali presse bɛɛ fo ka wuli ka jɔ la ni dossier in na yan'an bɛ don an b'a fɔ cour d'appel magistrat an bɛ wara fɔ u kunna kosɛbɛ alu n'anpe an b'a fana fo kosɛbɛ parce que jamana justice ka indépendance jamanaden ka hɛrɛ b'o de la jamanaden ka droit ni liberté makarani bɛ o de kɔnɔ kosɛbɛ effectivement avocat tun ye liberté provisoire ɲini commune 3 juge d'instruction fɛ mais juge d'instruction ma sɔn ka sababu kɛ ko dossier ma avancé ka se cogo dɔ la maintenant avocat ye o décision appel ta o de kan d'accord donc dossier bilala ka taa cour d'appel la bon en même temps avocat y'a ɲini fana nin dossier in a ka bɔ yen quoi ka annuler quoi parce que ko sariya sɔsɔra sira caman na bon min ye dossier in ko ye ko n'i ye dossier in ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ gendarmerie ye a référé sécurité d'état ni fɛnw de la ka enquête dayɛlɛ i b'o sɛbɛnnen hali ka papier kɔnɔ PV kɔnɔ quoi bon alors que sariya taabolo la enquête préliminaire fɛnw bɛ bɔ procureur de la ka jigin gendarmerie ni polisi kan a bɛ n'a fɔ ji yɛlɛla kulu fɛ quoi ji yɛlɛla kulu fɛ justement bon sariya la ni forme jɛra sariya tigilamɔgɔw b'a jateminɛ k'a fɔ kiiri yɛrɛ de langoloyara quoi bon ani fɛn caman bɛ yen avocat ye minnu jateminɛ n'o ka kan ka kɛ sababu ye ka dossier in ka wuli ka bɔ yen yɛrɛ de pewu quoi ka wuli ka bɔ yen pewu ka bɔ yen pewu min ye ka procédure yɛrɛ annuler quoi donc u ye o requête 2 de kɛ donc chambre d'accusation sigira o kuma de kan bi donc i b'a ye ni o sariya sɔsɔra o forme na ça veut dire hali mandat min dar'u kan datugu a bɛ n'a fɔ o mandat yɛrɛ ce n'est plus valable quoi donc o de ye avocat ka faamuya ye donc u taara o kuma de la bi chambre d'accusation na cour d'appel la bon an ye information minnu sɔrɔ ka bɔ yen information jɔnjɔn na o ye k'a fɔ avocat général n'o ye Alu Nampe ye bon n'a fɔra mɔgɔw ye avocat général a bɛ k'u ɲɛna ko avocat de don avocat général de ye cour d'appel ninnu na o ye parquet de ye voilà je crois que ni duguma tribunal ninnu don je crois que u b'a fɔ procureur ka dangan substitut mais cour suprême ni cour d'appel ninnu na u b'a fɔ avocat général donc ça veut dire procureur de don d'accord donc o ye kuma ta k'a fɔ nin dossier in bɛ n'a fɔ jinɛmɔriya de quoi mais a y'a fɔ nin cogoya in na c'est un dossier miraculeux o tɛ jinɛmɔriya ye wa
ɲɛnamɔgɔya parce que ni maa duuru civil duuru bɛ se ka coup d'état préparer armes min b'u bolo berdem ni charo o ye sogo de et ça quand même c'est quand même miraculeux ça donc a ko bon nin dossier in foyi t'a kɔnɔ wa nin tɛ kunkɔrɔta ko yɛrɛ ye jamana ma donc vraiment ale b'a ɲini nin dossier in ka bɔ yen aw n'a fɔ avocat y'a fɔ cogo min et en même temps mandat min dara ninnu kan ka t'u datugu kaso la mandat ka wuli k'u bila ka taa so donc kuma sigira o de kan bi maintenant avocat fana ye u ka kumaw fɔ ka dossier démonter donc i b'a ye k'a fɔ procureur min tun kan ka jalakili kɛ olu yɛrɛ ko dossier in ko foyi t'a kɔnɔ olu yɛrɛ ko ten mais avocat général y'o de o Allahu akbar donc procureur minnu yɛrɛ kan ka jalakili kɛ k'a lajɛ k'a fɔ a ko tɛ ta ko bɛ ta ka kumaw fɔ olu yɛrɛ ko fɛn t'a kɔnɔ alu n'an bɛɛ bɛ parquet de représenter parquet ye procureur ka mɔgɔw de ye voilà donc olu jalakili olu de bɛ jalakili kɛ c'est vrai ani k'a ɲini ko sariya ka boli kan n'o yɛrɛ ko vraiment nin dossier in yɛrɛ nin ye jinɛmɔriya de donc en même temps ni jinɛmɔriya don kɔrɔ ye di c'est à dire kuma fu de don kuma minnu ni sɛbɛ kumaw tɛ quoi a kuma kɔrɔ de y'o ye donc k'a fɔ ko vraiment dossier in a ka langoloya et que mɔgɔw ka mandat ka wuli ka bɔ ninnu kan ka t'u ka so mais maintenant an y'a mɛn ko délibéré ko tarata nata in donc mɔgɔ bɛ se k'i jigi da kan k'a fɔ ko Rasta ani ka fara Vital Diop ni Kansa ye kan k'u bɛ t'u ka denbaya la tarata nata bon i b'a dɔn tribunal ye donda fila ye parquet ni siège n'o ye procureur n'a ka mɔgɔw ye avocat ko foyi tɛ dossier kɔnɔ bon jalakili bɛ mun bolo n'o ye procureur ka côté olu fana ko foyi de tɛ dossier in kɔnɔ maintenant juge minnu bɛ sigi n'i ma fili juge 3 de don olu de bɛ sigi sisan ka nin kuma ninnu bɛɛ ta k'a lajɛ ka sɔrɔ ka décision bɔ sariya ko an k'a kɛ cogo di bon juge ka yɛrɛma hɔrɔnya b'a bolo a diyagoyalen tɛ ka tugu procureur ka kuma kɔ a diyagoyalen tɛ ka tugu avocat ka kuma kɔ donc u bɛ na jateminɛ kɛ maintenant sariya ko k'a bila cogo min u bɛ o décision bɔ mardi nata o décision ka kan ka bɔ d'accord donc an bɛ dugawu kɛ ala ka a kɛ an sago ye nin ka dossier in kan ka kɛ sababu ye justice ka message ci mɔgɔw ma mɔgɔ minnu ɲɛna ko u ka marifa fanga bɛ se ka jo bɛɛ d'u ma jamana kɔnɔ wa an b'a dɔn k'a fɔ magistrat intègre magistrat kilennenw minnu tɛ foyi lajɛ ni sariya tɛ i n'a fɔ Mali constitution article 82 b'a fɔ cogo min le magistrat n'est soumis dans l'exercice de ses fonctions qu'à l'autorité de la loi ni ala sɔnna ma an convainculen don k'a fɔ sariya de bɛna fɔ an ye mardi nata inchallah ala ko yir'an na mais Narduniya an tɛ se k'i yɛrɛ bila an y'a ye juma tɛmɛnen fɔlɔkɔ dɔ tun wulilen don i yɛrɛ kɔ fɔlɔkɔ bilen dɔ kɔni kuma kɛra ka dugu minɛ tile kelen an balila ka i ye ɲɛfɔliw k'a la an yɛrɛ tun y'a mɛn ko nin dɔgɔkun in kɔnɔ ko peut-être weleli tun bɛ sɔn ka bil'i ma tuguni mais ko bɛ cogo jumɛn oui bon Diko ka mɔgɔw de ko an bɛ wele lundi o kɔfɛ ko k'an bɛ wele mardi mais comme olu tɛ procureur ye olu tɛ juge ye juge b'a sago la procureur b'a sago la procureur ma fɛn fɔ an ye donc an ma wele fɔlɔ tribunal ma fɛn fɔ an ye dossier a kun bilala ka taa biji la mais a ɲɛ ɲinina k'a ye k'a fɔ dossier tun ma kan ka taa hali biji la dossier tun kan ka taa gendarmerie de la o dossier kelen nana a yɛrɛ sɔrɔ biji la cogo di donc procureur bɔlen a kalama a ye soit transmis rappelé o kɔrɔ a ye dossier minɛ biji la ka na n'a ye a yɛrɛ ka bureau kɔnɔ voilà donc procureur sariya ko a ka baara kɛ cogo min a bɛna baara kɛ o cogo la d'accord mais il faut ka se sisan na imam yɛrɛ ni a ka du kɔnɔ mɔgɔ dɔw b'a la ko olu t'a kalama olu dun tɔgɔ de bɛ papier kɔnɔ
signature b'a ɲɛfɛ carte d'identité photo b'a kan bon mais ko olu t'a kalama donc ayiwa n'i t'a kalama sinon ala kɛlen don mun na an fana ye weleli kɛ ka o ɲininkali kɛ n'a sɔrɔ o don yan'an ka kunnafoni lankolon bila o de fɔra an fana ye ko imam t'a kalama ka mɔgɔw t'a kalama an yɛrɛ tun y'o de mɛn fɔlɔ mais ni imam t'a kalama a bɔra kalama bi o mais est ce que a y'a f'u ye ko a y'a bɔ a ka carte d'identité copie sɔrɔla ka di avocat ma cogo min et puis cabinet d'avocat de ye nin papier kɛ cabinet d'avocat de ye nin papier kɛ ka taa n'a ye ka taa déposer carte d'identité photo signature ale a denkɛ Zeni a denmuso tɔgɔ b'a la a ka denbaya mɔgɔ min tɔgɔ b'a la a bɛ se mɔgɔ tan ma donc n'u ko a t'a kalama bon olu ye kumaw ye anw delilen bɛ minnu mɛnni na quoi d'accord donc kelen ka mun ni voilà ne Nyang ça va oui ça va bien oui mais i ka weleli kɔnɔna la o ye mun ni mun de reprocher i la mun de fɔra kumaw kɔnɔna la fɔra k'i ye mun kɛ k'a ɲɛsin Diko ma ayiwa ko an ko coup d'état min kɛra IBK la ko Diko b'a kɔfɛ ko k'a sababuya kɛ ko an ko Diko taara Seko Lansana Kane fɛ yen ko a ko k'o ye ŋunako 3 kɛ k'o kɔrɔ ye ko fanga ko in banna bon ne ko ne dabali banna halisa mɔgɔ bɛ Mali kɔnɔ min m'o kuma mɛn Mamudu Diko da n ko o yɛrɛ kabakoya bɛ ne na fɔlɔ quoi d'accord et en même temps ko an ko rayon dɔ kɛra Jaw ni Wage ni Isa Kawnjim fɛ que minɛni ninnu tugur'o la u ye ɲininka ko rayon ninnu kɛra yɔrɔ jumɛn ko rayon ninnu ma kɛ yɔrɔ wɛrɛ a kɛra Kuluba mais ne ɲinɛna k'a fɔ ko mɔgɔ wɛrɛw tun bɛ yen min tɛ hali Jaw ni Wage o ye jamana in service ba dɔ ɲɛmɔgɔ ye n tɛna n da don min kɔnɔ kumaw la bon ko hali ni rayon kɛra ko est ce que ko o tɛ hasard ye c'est à dire est ce que rayon in kɛli b'a yira ko décision tara ye de ne ko ne m'a fɔ n ko décision tara ye o mais rayon kɔni kɛra minɛni tugur'o de la ko ne ko fana tuguni ko maa o maa minɛna k'a bɛɛ de ye mɔgɔw ye minnu ni Diko bɛ kɛlɛ la ne ko n ko o sera dogo la wa Arazbachi ni John de bɛ kɛlɛ la ani Diko don Boubou Cissé Sékou Traoré président de la République la Seko Lansana Kane nin bɛɛ de ye mɔgɔw ye minnu ni olu ni Diko de bɛ kɛlɛ la bon ko Vital dun ne ko n ko n ko ne tɛ Vital dɔn ni nin affaire in minɛ ne tɛ Vital dɔn mais nin dossier kɔnɔ nin bɛɛ de ye mɔgɔw ye minnu ni Diko bɛ kɛlɛ la ko mais ko hali n'a sɔrɔ o bɛ kɛlɛ la ko est ce que o tɛ Benzema dɔrɔn ye mais ko a bɛ se ka kɛ ko o t'u datugu kun ye kaso la ne ko n ko ayiwa moi je n'ai fait que constater je n'ai pas tiré de conclusion o kɔfɛ ko ne ko Boubou ni Diko ka kɛlɛ sababu ko 400 millions ko kuma ninnu ni fɛn ninnu de don donc ko dalilu jumɛn bɛ n bolo bon n ko u ka plainte kɔnɔ n ko n ye V8 ko kuma fana fɔ n k'o fana dira ma n ko plainte kɔnɔ u m'o fɔ wa k'u m'o fɔ n ko bon o sɛbɛn i k'o fara a kan V8 noir dɔ fana b'a la a dira don min b'a dɔn mobili sanna yɔrɔ min b'a dɔn bon ko ne ka source ye jumɛn ye o la n ko ne ka source tɔgɔ fɔli tɛ ne ni mɔgɔ cɛ o bɛ gundo o ye sariya ko ne kana n ka source fɔ mɔgɔ ye kosɛbɛ ko ne ni n ka source bɛ échanger sira jumɛn fɛ an bɛ échanger WhatsApp de fɛ wa Messenger ba ne ko ayiwa d'accord donc Nyang ni faamuyara folikɛlama jumɛn b'i bolo u bɛ yɔrɔ min fɔ ka da nin kan Diko ka mɔgɔw kuma min b'u da u bɛ mɔgɔw tromper la ni kan min ye ko ne bɛ imam nɛni de ye alors que plainte kɔnɔ nin si kuma tɛ yen kabi Ala ka ne dan n ma deli ka imam nɛni i ma deli ka nɛni kabi Ala ka dan ne ka baara yɛrɛ tɛ nɛnini ye ne ka émission daminɛ o daminɛ n bɛ karamɔgɔ minnu ta u tɔgɔ ma k'u fɔ Mamudu Diko b'o la kabi Ala ka dan n ma deli ka nɛni mais u bɛ nin de fɔla tɔgɔ tiɲɛna ne ma ko ne bɛ imam nɛni de n ye hali kodɔnbali dɔw sigilen sɔrɔ aw ka plateau la ko imam nɛnini k'o banna imam nɛnini banna comme si olu de ta ye Mali ye comme si min y'u diya olu de b'o kɛ ne ko est ce que hakili yɛrɛ bɛ yen
donc e bolo e ma deli ka imam neni ma deli ka neni don kelen da kelen d'accord yani imam ka taa Makan a taara Makan semaine min na o semaine kelen ne y'a wele ka foli bila a la an ye ɲɔgɔn fo a ko ko ale yɛrɛ bɛna den wɛrɛ ɲini ko parce que ko ale denkɛ y'a bila ne ko ko i bɛ ne bila i bɛ taa jɔn ɲini an ye baro kɛ an yɛlɛla o cogo la a taara Makan o de kɔfɛ bon o kɔfɛ Abbas Jire min bɛ vidéo kɛ ka imam nɛni ne ye le 13 janvier passé encore ne ye Abbas wele k'a deli Ala ni kira kama n ka a ka nɛni bɔ a la ne yɛrɛ ye vidéo dɔ kɛ ala ma mɛn je crois décembre kalo i bɛ n sigilen ye bazin jɛman bɛ n na kɔlɔsi bɛ n bolo n bɛ k'a ɲini mɔgɔw fɛ n ko n'u sera ka di ko nɛni dabila n k'a bɛ diya n ye ni u ma se ka foyi fɔ ne ma tɔgɔ tiɲɛ na ka taa fɔ ko ne bɛ imam nɛni imam de ka mɔgɔw bɛ ka ne fa ni n ba nɛni su ni tile u bɛ ka tɛgɛrɛ f'u kunna ani miliyɔn bɛ ka d'u ma k'u ka tɛmɛ n'a ye kabi ala ka n dan ma deli k'a kɛ donc mais ni y'u taabolo kɔrɔ ye u ma nin daminɛ ɲinɛ nkalontigɛ ni maa tɔgɔ tiɲɛ o y'u taabolo kɔrɔ ye anw b'u ni ala de to ɲɔgɔn na d'accord donc folikan laban jumɛn b'i bolo Ɲang ka foli di maliyɛn bɛɛ ma ka Mali justice fo parce que se bɛ n ye wari bɛ n kun jama bɛ n kɔ fanga bɛ n na o ni justice tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la o jamana justice bɛ yen ka baara kɛ ni sariya de kosɛbɛ ka magistrature syndicat bɛɛ fo nin yɔrɔ la n'o ye Sam ni Selima ye u y'a ye kɛ u wulila k'u jɔ k'a ɲɛɲini ko mun de kɛra au juste k'a ɲɛɲini olu de ka cɛsiri kɔnɔ a dɔnna dossier yɛrɛ tun man kan ka taa BJ la a kun kan ka taa gendarmerie de la k'u fo k'u waleɲuman dɔn n'i ye mɔgɔ dɔw ɲininka u b'a fɔ problème de bɛ ne ni magistrats cɛ et que olu ne rancune b'olu kɔnɔ donc n'i ye ne convoqué dɔrɔn olu u bɛ ne ka adamadenya ban donc o ye mɔgɔninw de ka pensée ye et ils pensent que les magistrats sont à ce niveau de bassesse les magistrats on dit ils sont plus grands que tout ça olu bɛ ye jamanaden bɛɛ de ka liberté n'i ka droit protégeli kama donc u y'o rôle de jouer les syndicats Sam et Selima k'a kɔnɔmɔgɔw k'u bɛɛ fo k'u waleɲuman dɔn nin yɔrɔ la u ye jɔyɔrɔ min kɛ nin de ye syndicat fana jɔyɔrɔ ye donc commune 5 magistrats k'u bɛɛ fo et surtout le procureur Laji Sara u bɛ baara kɛ ni sariya de ye jɔn dɔ n'i hakili b'a la salon an kɔrɔ ni tribunal kelen ye wele bila Mamudu Diko ma salon a kɛnɛ kan bɛ bɔra an'u ka radio ka fɔ ko mɔgɔw ka bɔ ka taa tribunal jeni bi ni u mago jɔra o tribunal kelen na k'o bɛ taa hakɛ dɔ ɲini o tribunal kelen kɔnɔ donc o ye exemple ɲuman ye o n'u y'a faamu ko nafa bɛ tribunal la mais Ɲang i ko ko bɔ ka bɔ k'u ka taa tribunal jeni i ko de fɔra wa e ma u bɛ tribunal da la don min e ma a ye u bɛ ka kuma min fɔ direct la jama nana jɔ tribunal la kuma min na jama tun bɛ ka fitinɛ kuma minnu fɔ ani radios la fitinɛ kuma minnu fɔra d'accord c'était comme ça ok d'accord et u kun bɛ se ka hali tribunal baarakɛlaw dɔw tun bɛ se ka sa o senfɛ anw de bɔra k'a fɔ jamana kɔnɔ bɛɛ de dama ka kan sariya la wa maa si man bon jamana ka sariya ka weleli ma donc ni hakili b'a la a don fana ne tun ye émission dɔ annoncé sur l'imam Diko a ko senfɛ a don tilegan yɛrɛ fɛ ni imamu kumana téléphone na a ko ma ko nka ale yɛrɛ kama n k'a kɔ bila ale yɛrɛ bɛ solution ɲini ko na k'a dilan n y'a fɔ n ko problème t'a la n ka émission na n ye sujet yɛlɛma ka sujet bila cogoya wɛrɛ la d'accord o bɛɛ kɔfɛ n'u ko ne de ye imam jugu ye ko ne de ye imam nɛnibaga ye komi mɔgɔ min bɛ yen n'a t'a fa bonya a t'a ba bonya
IBK ka koroni imamiye umo bonya IBK somo ka koroni imamiye umo bonya olu nyana ko mogo be u yere nyogona ye en temps yere blola donc importance min sorola ni kono nulu ya dombi ka foko nafa be tribunal la utumba fe ka tribunal min jeni ka barakelaw agressé bi nu ya donc ko nafa bala ko hake nyini yoro do amba fo tabari kala leçon famuna donc ni imam fana welela domi ou ka to sariya ka barake c'est tout. Ok, merci beaucoup Abdou Niang. Merci beaucoup. D'accord. Donc je ferai ka Abdou Niang ka krofo be. Donc on ya welele kunkunye munye oye rastaka anika fra vital job nunu an ya me biko coup d'appel kun ni avocat nunu mi barala. Donc bara en hukumu kono ku ye fen chama fo. Donc mais on ma se ka se keneka an mina ka avocat nunu nya fo krofo la ngo avocat nunu be occuper nunu wati na ma se ku soro fo ere kun ngasuru. Donc anye Abdou Niang welo de la. Donc Abdou Niang bora ka mu fo akola e mu famiala. E bolo taratan natain ma be se ka fo ni mina ke ko no gali wa. Bon Chorno am se ka fo mam be arasa ka côté là c'est-à-dire que arasa ka mogo ani vital job ka mogo minelolo ni ko la ni afora ka foko procureur ka substitut ya ira ka korofo konna la ka foko dossier mu kuma ga fɛn munun talen do ka ɲɛsi olu ma o ko a kɔnɔna fɛn ko fɛn ta a kɔnɔna la o bɛ jigi c'est-à-dire que a bɛ jigitigɛ natu jigitugu natu olu fan fɛ wa a bɛ hakilisigi fana natu u fan fɛ a b'a wulu ya ka fɔ ko déjà c'est-à-dire que hali ni victoire marquée mais la victoire elle est proche bon comme fɛn ye fangala ko di Abdou Niang bɔra ka fɔ cogo min na effectivement c'est comme ça en matière de justice fɛn dɔ bɛ yen olu bɛ se ka kuma kan mais juges de bɛ tila k'u prononcer tuguni k'a yira ko bon vraiment aw liberté provisoire minnu bɛ k'a ɲini a y'a d'u ma ou bien soit u bɛ se ka bɔ ni sira wɛrɛ ye donc an bɛ dugawu de kɛ dɔrɔn ala k'a to voilà ko ka nɔgɔya quoi. D'accord, Mali rapidement sujet là-bas oye aw akli bi Mamadou Traoré mun n'a bɔra an ka plateau ka dɔgɔkun jan tɛmɛnen nin y'a dɔgɔkun fila ye a y'a ye k'a fɔ a yɛrɛ den ni ma fili a kɔrɔkɛ den walima a dɔgɔnin den o de taara sigilen sɔrɔ a ka cyber café kɔnɔ ni ka se ka muru ta k'a digidigi kan kɔnɔ maaw kɛlen ka video ye maaw dabali ban anw fana y'a sɔrɔ maa caman y'a caman dugu jɛra an y'an ka samara don an sen na kosɛbɛ ka boli ka Bamako gɔngɔn tigɛ n'an sen filaw ye maliyɛnw ni mun b'a to ka se ka taa kunnafoni ɲuman ɲini an sera ka se denbaya in na denbaya in a filɛ nin ye Bamako kura kɛrɛfɛ tout juste ni ma Beleza ka hôtel kɛrɛfɛla la an sera yen nɔ kow ɲɛfɔra an ye an y'a yamaruya tigɛ k'a fɔ n'an bɛ se ka Mamadu yɛrɛ sɔrɔ plateau kan a yɛrɛ donna fɛn caman na k'a walawala aw ye fɛn minnu bɛ yen ko a y'an dabali ban a ko a ka kɔrɔfɔ la ko ale kɔni b'a dɔn den ale n'a ka bila ɲɔgɔn na a kɛra ale ka pantalon ye ale ka pantalon dɔ tun b'a ka so kɔnɔ o pantalon in de balila ka tunu o tununa ko wariba de tun b'o kɔnɔ n'i ma fili a ko 500 n'i ma fili dɛ a ko o kɔrɔfɔ la ale hakili jiginna na k'a fɔ ale neveu de ye pantalon in ta ko sabula k'a bɛ tali kɛ so kɔnɔ kosɛbɛ o de kɛra mankan u ni ɲɔgɔn cɛ balimaya yɛrɛ kosɔn ale ye pantalon in ale jɛra a kɔ sabula ale kɔrɔkɛ den don ale jɛra a kɔ pewu k'a kɛ ala yɛrɛ kama k'a ko to yen o ko de tolen ko jaja ko petini kun to k'a ŋunuŋunu k'a fɔ gɛrɛndaw la sigidaw la k'ale t'a bɛnkɛ in to yen fiyewu a t'a bɛnkɛ in to yen n'a y'a sɔrɔ a b'a faga muso yɛrɛ ko a ka kɔrɔfɔ la an dalen don min na du kɔnɔ k'ale nana fɔ a furucɛ ye ko i den b'a la k'a b'i faga dɛ mɔgɔ bɛ k'a ŋunuŋunu k'a fɔ n ye ko fɔ Mamadu ko nin don ye sa nin ye joueminkanw ni droguekanw ye i kana nin kuma ninnu lamɛn hali n'i y'a sara jama na hali n'i y'a sama lulu la a tɛ sɔn k'a bɛna ne faga maliyɛnw jaja ko tun bɛ Sidi kɔnɔ Sidi Traoré Sidi n'a ta kun sigin bɛ a n'a ta bɛ si nin don de a filɛ ka bɛnkɛ de sigilen to a kɛra n'i ma fili janvier kɔnɔ vers le 24 janvier a ye bɛnkɛ sigilen de to le 24 janvier a ka cyber kɔnɔ ni ka se ka taa bɔ ni muru ya kɔfɛ k'a sɔgɔsɔgɔ ala y'a kɛ Sidi tilal'u la a bolila mama sɔrɔ o hokumu kɔnɔ bɛnkɛ in yɛrɛ ni o ye Mamadu Traoré a denkɛ wɛrɛ tun y'o de filɛ k'a ta ka ɲama joona ka taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la o y'a sɔrɔ joli tun bɛ ka seri ka bɔ a tun bɛ ka ɲɛnɛmini ni den ka wulikajɔ tɛ Mamadu a tun bɛ diɲɛ to nka den ka wulikajɔ fɛ a kisira n'o de kɛra sababu ye n'a nana plateau kan a yɛrɛ donna a ko la k'a expliquer f'a y'a to explication na a don je faga sigilen fɛn yɔrɔ min na a kasira a ɲɛji bɔra parce que a y'a dabali ban a miiri jɛɲɛna maliyɛnw ko tɛgɛ de dara o Sidi la Sidi minɛna cogo jumɛn ko entre banque mun filɛ nin dugu kɔnɔ ni u b'a wele ko Ecobank ani cité ministérielle ni ɲɔgɔn cɛ ko Sidi minɛna ko tɛgɛ dara a la an bɔra kunnafoni kalama a bɛɛ fɔra an ye nka an ko k'an b'a yamaruya tigɛ Michel Kulibali ni o ye observateur kojugu kɛlɛba ɲɛmɔgɔ an n'a bɛ baara caman kɛ an bɛ taa kɛnɛ caman kan an kɔrɔ don
an ko ngama yamara tigɛ ale yɛrɛ ka ɲɛfɔ ngama se ka kɛnɛ sɔrɔ nga amina wele sɔni pour que aka do akula ka walawala nga amanga cɛdenw fo cɛ faga an ka polisi minnu bɛ n'u wuli ka jɔ kɛ k'u tɛgɛ da cɛnin kan ils ont été patients pour que ka se ka cɛnin minɛ cogo min na cɛnin ye kuma mun fɔ a bɛna mɛn san Monsieur Kulibali bɛna kuma caman fɔ cogo cɛnin kuma dɔ de bɔra cɛnin da kɔnɔ kun jumɛn na a ye nin kɛ wa a y'a kɛ ka da kun jumɛn kan tari kuma a y'a nin ye wa walima a ma nin ye a bɛna kuma mɛ kabako kuma don nka jɛ faga e bɛ se ka mun sɔrɔ ka fɔ nin na yanni ani Kulibali ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ. Bon n bɛ se k'a fɔ dɔrɔn ko d'abord ala k'an kisi ni ɲɔgɔnnaw ma ala k'an kisi ni ɲɔgɔnna ma barisabula an yɛrɛ y'a fɔ cogo min na an ye wulikajɔ sabati ka taa cɛ in fɛ yen don mun na an tagara yen an y'a sɔrɔ cɛ bɛ état mun na an tagalen a ka denbaya la an taara an ye témoignage ɲininkali kɛ u ye fɛn caman fɔ bon cɛ yɛrɛ tellement que a digira la a ma se k'a faamuya yɛrɛ fɔ a ɲɛjiw bɛɛ bɔra donc n'a fɔra ko ni ɲɔgɔnna walew bɛ sabati an ka du kɔnɔnaw la ko don ko minnu ka gɛlɛn quoi maintenant au-delà de ça an y'a ye ko policiw fana y'a minɛ an bɛ policiw fo sabula policiw fana bila kun ye nin de ni maa ye kɛwale mun n'a a man ɲi ni a bɛ sɔsɔli kɛ sariya la n'u ye a ka kan n'u ye wulikajɔ sabati ka tɛgɛ da a tigilamɔgɔ kan a ka kan an ka kuma kan wa nin ko in fana an kan ka kuma kan munna parce que don mun na cɛ agressera vidéo bɔlen a kɛra maa caman kɔnɔ k'a fɔ ko non ko nin yɛrɛ ko est ce que ko film tɛ dɔw yɛrɛ ko est ce que ko tiɲɛ de don donc an ka wulikajɔ kɔfɛ an nana ye k'a fɔ ko tiɲɛ don wa an ma da o ma fana a kɛwale sabatira maa mun na an y'a tigilamɔgɔ nati fɔ plateau kan walasa a bɛ se ka témoignage kɛ donc an bɛna Kulibali sɔrɔ n'a fɔra ko o tigi minɛra a ka kan an ka retour kɛ an lamɛnbagaw ye quoi kosɛbɛ walasa u ka faamuyali sɔrɔ donc ani Kulibali bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ nin waati in na a da bɛna se fɛn caman ma ni ka se ka walawala walasa bɛɛ ka se ka tata sɔrɔ a la Kulibali salamu aleykum. Waaleykum salam taala wa barakatuhu. Somɔgɔw bɛ di. Tɔɔrɔ si t'u la. Nba nin waati in na maliyɛnw de tulo b'i la ouverture média bɔlɔlɔ bɛɛ kan an ka chaîne YouTube n'an ka page Facebook a kirikara bɛɛ de tulo b'i la nin waati in na donc an bɛ fɛ i k'i présenter maa minnu t'i dɔn kosɛbɛ. Ne hakili la ne tɔgɔ ni Thierno. Ne ye Isaka Kulibali ye Kojugu Kɛlɛba. Kosɛbɛ Kojugu Kɛlɛba kɔni. Awɔ président du groupe Kojugu Kɛlɛba. Directeur de publication du journal Kojugu Kɛlɛba. Ah oui. Awɔ. Ah kɔrɔ. Donc o b'a yira ko ni kojugu yera o de bɛ taa a kunyanfan minɛ. Kosɛbɛ. Anw de bɛ taa ka taa kojugu a tɛ gɛn ka bɔ dugu la gansan. Ko maa dɔw ka sɔrɔ minnu bɛ kɛ saraka ye. Walasa kojugu wale ninnu a bɛ se ka bɔ an ka jamana kɔnɔ olu de kɛra sababu ye bi ka Mali samara kɔnɔ an bɛ min na nin wagati in na. Kosɛbɛ. Wallahi. Maa o maa ne wulila k'e b'o kɛlɛ e ni anw bɛ bɛn o de kama an ko kojugu kɛlɛbaw. Wala donc anw bɛ adamadenya anw bɛ a dilanni de kɔ. Sabula Mali na an nana min jateminɛ k'a fɔ ko an ka mara tilala na. Yɔrɔ caman na k'a daminɛ mara kunda n'o ye an ka autorités ye. Ka na bin fo an ka du kɔnɔnaw la. Ani an ka kalankɛsow la mara tilala bɛɛ lajɛlen na. Kosɛbɛ. O de kɛra kojugu wale ninnu sababu ye bi. D'accord donc ala ka kojugu ninnu ala k'a kɛlɛ ala ka aw sa kɛlɛ o kɔrɔ hali bi. Mais ami. Aw ye kunnafonidilaw de yɛrɛ. Kosɛbɛ an ye kunnafonidilaw de ye. D'accord. An ye jɛkulu fana ye. Ok ala ka baara in ɲɛ aw bolo. Amina yarabi. Maintenant an bɛ ka kuma Sidi Traoré ka ko de kan komi aw de fɔlɔ sera kɛnɛ kan ka ko ninnu bɛɛ ɲɛɲini k'a ɲɛ sɔrɔ a kɛra cogo jumɛn Sidi sɔrɔla cogo jumɛn. Sidi depuis le 24 janvier. Sidi kelen ka bɔ u ka so a kelen ka muru ta a tɔntɔn kama ko o sɔgɔsɔgɔ ni muru ye ɲakila bɛɛ y'a ye aw yɛrɛ ka bɔlɔlɔ sanfɛ. Bɛɛ y'a ye kosɛbɛ. Media ɲakila a lamɛn jɛkulu n'a lajɛ jɛkulu bɛɛ lajɛlen b'a kalama a ko kɛra cogoya min na. Kosɛbɛ. K'a daminɛ depuis o waati la Thierno Sidi a kun tununen don. Ouais a kun tunu bɛ. Sabula a bolila. A y'a dɔn k'a fɔ ko kɛ bɛna kɛ a kɔ mɔgɔw bɛna n'a yɔrɔ ɲini. Ayiwa a tɔntɔn a kɛra min yɛrɛ a ye min yɛrɛ sɔgɔ ni muru ye o taara ka taa i plaignait premier arrondissement na. Depuis o wagati le 24 janvier premier arrondissement n'a ka cɛdenw Abdramane n'o ye Kɔnpoli. A n'a ka cɛdenw bɛ ka Sidi ɲini. Yakila u y'a ka téléphone fila ba a bolo u y'a bɛɛ lajɛlen ka a bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛ mais o si m'a yira k'a fɔ Sidi bɛ yɔrɔ min na. Ayiwa u nana jateminɛ de kɛ sa.
Sidi kɔni ma se ka bɔ Mali da fɛ Bamako da fɛ parce que a ko ɲɛfɔra ka ban lakanaba kama ye donc u tora de bɛlɛnin de la a ka so ani a yɛrɛ ka barokɛyɔrɔ dɔ fana bɛ Bamako kura ye dɔw bɛ place université fanfɛla fɛ ɲakila mɔgɔw tora ka jateminɛ kɛ o yɔrɔ ninnu kan ɲakila o tɔw an tɛ se k'o ɲɛfɔ aw ɲɛna mais u nana bɔ a kalama k'a fɔ ko Sidi a dogolen de tun bɛ b'a dɔn n'i bɛ Ecobank ani cité ministérielle ni ɲɔgɔn cɛ badababolo in na badabolo in na awɔ a tun bɛ to ka taa i dogo yen a tun yen yɛrɛ sufɛlaw fɛ d'accord mais ni kungo kun y'a tɔɔrɔ a bɛ to ka na dugu kɔnɔ sɔn donc premier arrondissement cɛdenw de y'a bɛlɛ sa ka taa ka t'u bolo d'a kan yen o kɛra samedi le 12 donc ka na ni a ye mais u bɔra a kalama cogo di k'a bɛ yen u bɔra a kalama cogo di bon n y'o de fɔ n ko an m'an pan yen yɔrɔ kunna sa o ye yɛrɛ ka bilolafɛnw ye d'accord ok n'o yɔrɔnin de fɔ n ko n bɛ n pan yen yɔrɔ kunna ok d'accord n b'a dɔn n'i ye jateminɛ kɛ ni kojugukɛla mana kɛ cogo cogo la i b'a ye bolo bɛ da a kan kosɛbɛ kosɛbɛ o kɔni i kana siga o la pewu Mali polisiw bɛ baara la an ka fɛn dɔ bɛ yen an ye ko kɛlɛbaw ye an tɛ se ka ko dɔ ye ka ni ko si ma kɛ ɲɛtila docteur saya in bɔlen kɔfɛ a la ne de bɔra bɔlɔlɔ sanfɛ k'a fɔ mɔgɔ mɔgɔ i kɛra nin sababu ye k'i bɛ minɛ an ka cɛdenw fɛ polisiw fɛ wallahi y'a fana o kɛra voilà donc c'est pour te dire que o de kama an tɛna an da maga yen yɔrɔ la mais kojugukɛlaw kɔni k'a dɔn k'a fɔ ko olu tɛ se ka lafiya diɲɛ in kɔnɔ Mali in kɔnɔna la diɲɛ na ka u kɔni ko dɔn dɛ i b'a kɛ mais i bɛ minɛ dɛ i bɛ minɛ i bɛ minɛ wallahi i bɛ minɛ Aïcha Kulubali mama waaw i bɛ minɛ dɛ ok voilà awɔ maintenant min bɛ bɔ a la a tɔ kɔfɛ de sa an da tɛ se ka maga o la ok d'accord voilà d'accord donc bolo dalen a kan u y'a minɛ ka na n'a ye a nalen bɔn i b'a dɔn n'a nana nin ko kɔni ɲatila ɲininkaliw de kan ka degun a la k'a ɲininka kun jumɛn de nana ni nin ye mun na a y'a kɛ kosɛbɛ a y'a kɛ k'a kɛ cogo di parce que kuma caman bɔra nin ko nin kan mɔgɔw ko a sulen don dɔw k'a ye dɔrɔguw ta kosɛbɛ caman y'o fɔ mais tiɲɛ na Sidi yɛrɛ ɲininkara ne yɛrɛ ni Sidi kumana e yɛrɛ n'a kumana ne n'a kumana a ko di Sidi ko ale ma foyi ta k'ale ma foyi ta ko foyi tun t'a la Torno Torno yɛrɛ k'a tun b'a ɲɛna i b'a fɔ d'accord Allahu akbar a ko de ko ale ye nin ko in miiri a mɛnna k'ale y'a miiri a mɛnna a y'a miiri a mɛnna fana Torno n b'a f'i ɲɛna ko min kɛra a sababu ye sabula an y'o ɲininkali fana degun o ko depuis novembre le 4 novembre awɔ le 4 novembre 2020 tonton ka wari dɔ de tununa a ka so kɔnɔ wari in kun b'a a ka kurusi de poche kɔnɔ 600 000 francs 600 000 waa kɛmɛ ani kɔ o de tununa i b'a dɔn duba kɔnɔna don ni siyɔni kɔni kɛra i b'a dɔn mɔgɔ dɔw kɔni bɛ du kɔni kɔnɔna la Torno an b'o jateminɛ an yɛrɛ ka du kɔnɔna la bolo bɛ ɲɛsin dɔ ma tiɲɛ don awɔ o ye tiɲɛ sabula bananba zun kɔni fila tɛ ɲatila u ka tirimɛja ma aw bɛɛ lajɛlen b'a dɔn awɔ kosɛbɛ donc bolo de ɲɛsira a ma bolo ɲɛsinnen a ma min yɛrɛ ka wari tununa o nana bɔ a kalama k'a fɔ ko wari in bɛ ta don min na a n'ale ka pantalon bɛɛ lajɛlen taara pantalon in de taara ye Sidi bolo depuis o don depuis le 4 novembre fo kana se le 24 janvier Torno nin ko in bɛ Sidi kɔnɔ ko a tɛ tonton to yen ni tonton ye balimaw wele a don u wolobaw yɛrɛ de nana ka na kuma u ni ɲɔgɔn cɛ a ko Sidi ye ne ka wari ta bi y'a ta kuma de nana bɔ fo sigiɲɔgɔnw bɔra kuma kalama Sidi ko ale maloyara ko ale malola o don o maloya nin ko u ma kun ale fɛ depuis o don ale y'a miiri k'a fɔ ko ale na i ta juru sara a tonton na donc Sidi yɛrɛ de ye nin kumakan fɔ Sidi yɛrɛ de ye nin fɔ ne de ka kumakan ye nin ye tan Allahu akbar ni kabako ye koyi c'est-à-dire ko e k'o jateminɛ Torno ne yɛrɛ kɔni hakili la u b'a fɔ ko la nuit porte conseil ko n'i y'i da i bɛ sɔn ka taa si sufɛ hali n'i kan ka mɔgɔ faga n'i y'i da ka sunɔgɔ ɲakila n'i wulila a bɛ sɔn ka bɔ i hakili la kosɛbɛ kosɛbɛ mais nin ma bɔ cɛ ni hakili la a ma bɔ hakili la wallahi n'ale kɔni ye nin fɔ a ma bɔ a hakili la n'i y'a jateminɛ an bɛ se k'a fɔ k'a fɔ ko nin ko in ko a ye nin miiri wa a tilala k'a kɛwalew fana kɛ donc o bɛ o yira o de kama vraiment nin ko in kodennin tɛ
awo kanga akol lajɛ hali n'a y'a sɔrɔ balimakow don parce que nin ko ninnu laban i bɛ taa sɔrɔ yafa bɛ tila ka kɛ cɛnin yɛrɛ u k'a lajɛ ka ɲɛ parce que mɔgɔ min bɛ se ka nin garder i kɔnɔ fo ka se nin wagati ma Jɔrɔnɔ a ma nɔgɔn dɛ. A ma nɔgɔn mais an y'a mɛn k'a ko muru mun b'a bolo ko muru mun ka bon a tɛgɛ ma wa cogo jumɛn an ye kuma dɔ mɛn o la. Muru mun ka bon parce que n bɛ min fɔ i ɲɛna natigɛ muru awɔ ale kɛ man teli ka mɔgɔ sɔgɔ. D'accord. Mɔgɔ kɔni b'a ta dɔrɔn n'i y'a ta ale numu ni a kala ka jan ɲɔgɔn na. I y'a jateminɛ a mana golo sɔrɔ ni golo ka girin a kɛ man teli ka golo sɔgɔ fo ka se niveau dɔ ma. Awɔ o de kɛra ka cɛnin sauver tɔntɔn in sauver sabula a fana a nalen a bɛ na tuma min na fana muru ni a y'a tila k'a bɛna cɛnin sɔgɔ a tɔntɔn in sɔgɔ yɔrɔ min na a ye a jɛ ka taa bala tɔntɔn in ka tileki la. Donc o kɔrɔ ko muru ye kan jɛ ka taa bala guloki la. A tileki de la parce que débardeur de tun bɛ tɔntɔn in kana n'i y'a jateminɛ muru donna o la. Donc tɔntɔn fana komi o sigilen bɛ chaise min kan chaise in bɛ munumunu. Donc chaise in déséquilibre tora o de kama muru jɛngɛnna cɛnin bolo ni tɔntɔn in sera ka yɛlɛma a kan e ka vidéo nin n'i y'a lajɛ i bɛna n'a faamu. Donc ka da muru fana kan muru fana ye nin fana kɛ man teli ka mɔgɔ sɔrɔ mais ni sisi don sisi ale tun ka teli mɔgɔ la. Kosɛbɛ o ye tiɲɛ. Mais muru ni vraiment ale ka jan et puis a ka bon a ka gɛlɛn k'a fɔ k'i bɛ mɔgɔ sɔgɔ a kɔ la. Cogoya dɔ la ni golo yɔrɔ mun ka girin a don man teli yen quoi. Kosɛbɛ o de ye tɔntɔn sauver. D'accord. Mais est-ce que a yɛrɛ ko k'a nimisara Isaka? Est-ce que a yɛrɛ ko k'a nimisara? O ɲininkali ma kɛ a la ne yɛrɛ m'o ɲininkali kɛ a la. D'accord. Sabula n'i kɔni ye nin ko kɔni kɛ tiɲɛ na i bɛ nimisa parce que a bɛ yɔrɔ min na sisan a yɛrɛ y'a dɔn sisan ko min bɛ sen na n'i y'a yɛrɛ ye a ma se i k'o fɔ i b'a dɔn k'a fɔ vraiment nimisa nana. Cogo jumɛn e y'o dɔn cogo di parce que a fari fagalen don. Awɔ a fari fagalen don wa fana a jɔrɔlen don ko min bɛna taa bɔ nin n'a kɔfɛ. Parce que f'a k'a dɔn k'a fɔ hali n'a y'a sɔrɔ ale balimako don ni yafa kɛra a ma ya bɛ bu a kan maa min n'a ye muru ta mɔgɔ kama parce que sariya bɛna jira k'a fɔ don dɔ a bɛ se ka nin kɛ mɔgɔ wɛrɛ la min t'a ka du kɔnɔ mɔgɔw ye. Kosɛbɛ. N'a bɛ f'o ma pénal donc o tɛ se ka wuli o bɛ to yen. Oui. Donc n hakili la mɔgɔw bɛ k'a don a mɔgɔ bɛ taa lajɛ peut-être que u k'u bɛɛ ɲɛfɔ a ɲɛna. Wa a yɛrɛ fana b'a dɔn fana k'a fɔ vraiment a ye wagati min fana kɛ tuma bɛɛ a bɛ taa si bada in fana la yen a bɛ si condition min na a yɛrɛ y'a dɔn sisan k'a fɔ ko vraiment a ye ko kɛ. A yɛrɛ y'a dɔn k'a ye ko kɛ. Ne bolo i ye wagati jan a ye kalo 1 ɲɔgɔnna kɛ i bɛ ka taa si tu cɛ la taw ni jata kɔliw cɛ la ne bolo a ma se i k'a fɔ ko tigi tɛ yala k'a nimisara ba. Kosɛbɛ. Donc maintenant mais Isaka bon an y'a mɛn k'a tɛ tɛmɛ san 18 19 ninnu o don wa? Ouais o kɔni tiɲɛ na ne cogoya min na. Denmisɛnnin don. A bɛ komi a man ka san 25 kɔni bɔ. A man ka 25 bɔ ok. Ayi a man ka 25 bɔ tiɲɛ na denmisɛnnin ɲɛ bɛ a kun. Parce que an ye tɔntɔn yɛrɛ ko san 19 k'a tɛ tɛmɛ o kan. Vraiment cɛnin ma mara de marakobaliya de nana ni nin ye. Denmisɛnnin to a yɛrɛ ma. Sabula an ka maraw tilala an na du kɔnɔ mara tɛ yen kɛnɛmana mara tɛ yen kalanso o ka jugu n'a bɛɛ ye. Oui, wallahi. Donc, finalement, vraiment, on a des gens qui il va vous faire des médias, on a des gens qui maintenant Isaka ni se k'i bila an y'a ye ko wulikajɔ dɔ fana tun kɛra ko an balimamuso fila ko sinamusomɔgɔ fila mais k'a ko bɛ sen na fɔlɔ k'olu tun ye ɲɔgɔn. Jɔrɔ ne yɛrɛ ye e wele o la e yɛrɛ mana ka téléphone yɛrɛ ta yɛrɛ ne t'a dɔn émission ka di i ye. Maintenant tu ko bɛ cogo di Isaka o ko bɛ cogo jumɛn. Vraiment i b'a dɔn o ko in o fana ye muru la sɔgɔli ye. O fana ye sinamusoma fila Jɔrɔ. Sinamusoma fila. Awɔ. O tuma cɛ tun bɛ dibisogo san ka di dɔ ma ka tɛmɛ dɔ kan. Ayiwa ne kɔni bolo dogo ni dogo dɔ bɛ sɔrɔ nin na cɛw bɛ sɔrɔ ka kɛ nin sababu ye dɛ parce que i b'a dɔn a Jɔrɔ an bɛ min faamu. Généralement ni kɛlɛ wulila i bɛ taa sɔrɔ muso fɔlɔ de bɛ se ka maramafɛn ta ka filanan di k'a essayer k'o sɔgɔ ou bien k'o bana ni maramafɛnw ye. Kosɛbɛ a caman ye ka caya. Ne yɛrɛ kɔni ne ye n ka archive bɛɛ lajɛ ne y'o camanba de ye. Jɔrɔ o ta tɛ nin ye dɛ nin muso filanan yɛrɛ de ye fɔlɔ sɔgɔ. Oui Jɔrɔ o de kɛra dɛ. Allahu Akbar. Donc nin ta de kɛra o ye et puis i b'a dɔn a sɔrɔla min fɛ. A sɔrɔla mun fɛ.
ko muso filanan ni dɔnkilinin dɔ de b'a a bolo. Dɔnkili dɔ a bɛ to k'i sigi k'o dɔnkilinin da. N'a y'o da dɔrɔn a bɛ fɔlɔ kɔrɔmatigɛ n'o dɔnkilinin nin ye. Wala cɛ dɔnkili jumɛn ye Saka? Dɔnkili ma fɔ ne ɲɛna mɛ. Ne y'a sɔrɔ bɛɛ ɲɛ kumunen don parce que muso vraiment a banana kosɛbɛ. U ye opération chirurgicale yɛrɛ kɛ a la k'a lajɛ n'a y'a sɔrɔ a kɔnɔnafɛnw ma tuki. Allahu akbar. Mais alhamdulilayi ne bɔlen filɛ nin ye tɛmɛnen kɔrɔ sisan fana. A ka mɔgɔ dɔw bɛ yen olu ko a bɔra urgence kɔnɔ. A bɔ ɲɛtila u ye opération chirurgicale kɔni kɛ a la. A banna Ala k'a nɔgɔya kɛ hali bi. Ɲɛtila mais vraiment nin ko nin mɔgɔ min fana don. An ka jamana bon an b'an ta pa ye yɔrɔ fana sinon mɔgɔ dɔnnenba dɔ an mɔgɔ dɔn. Mɔgɔ dɔnnenba don. Donc n'a ko kɛra cogo min na inshallah an bɛ tila k'a ko tɔw sɔgɔbɛ maintenant kɔrɔfɔ laban jumɛn b'i bolo kɔrɔfɔ laban jumɛn b'i bolo? Bon kɔrɔfɔ laban min bɛ ne bolo cɔri an bɛ baara belebele la jamana nin kɔnɔ ko jamanaw ka a si dɔn an ye. K'a fɔ an bɛ wuli ka jɔ fɛn fɛn la an bɛ k'a kɛ faso de ye. O ye tiɲɛ. K'a fɔ an bɛ ka an ma a nin métier nin n'o ye ka mɔgɔw kunnafoni an m'a kɛ ka da foyi kama fo a diyara aw bɛɛ lajɛlen de ye ne b'o de jateminɛ aw ka kunnafoni di la. Surtout ouverture média mɔgɔw. Wallahi ça c'est vrai. Mais n b'a f'i ɲɛna sanjikɔrɔ wɔsi a tɛ dɔn. Kosɛbɛ a tɛ dɔn. A ka gɛlɛn o gɛlɛya belebele bɛ an bɛɛ lajɛlen kan ne yɛrɛ b'a la n b'a dɔn min b'a la cɔrɔ a ma nɔgɔn. Wallahi tiɲɛ don tiɲɛ don. A ma nɔgɔn mais Ala dɔrɔn de bɛ se ka anw sara ani ni ɲɛmɔgɔ ɲɛnama nana. K'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ bɛ jamana nin kɔnɔna la minnu wulilen don k'u cɛsiri ka jamana kɔnɔ denw kunnafoni. A ka jan hali ko ala parce que cɔrɔ n'o i bɔra ko bilen caman na n b'a bɛɛ kalama. Wallahi n'o bɔra caman na. Mais a ka gɛlɛn vraiment ne bɛ kunnafoni di la nin y'a san 27 ye. Tiɲɛ yɛrɛ la o mɛnna. Min b'a la ne b'a si dɔn. I b'a si dɔn kɔrɔ. Voilà donc vraiment i yɛrɛ bɛ fo. Merci. Ka ouverture média mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo. Merci beaucoup kɔrɔ. Hali bi k'a fɔ ouverture média ye kojugu kɛlɛbaw bɛ aw ka bila la wagati o wagati aw ja. A banna inshallah an bɛ ɲɔgɔn bolo. Inshallah. Merci beaucoup Isaka i Kulubali. Merci. Ala k'an to ɲɔgɔn ye merci. D'accord ni mun ye Isaka Kulubali ye Jɛfaga i bɔra ka kɔrɔfɔ mɛn e bɛ se ka mun fara nin kan bon ni mun y'an ka fait divers ye les faits divers émission min na kuncɛ ni nin ye ni de kɛra an ka sigidaw la mun kɛra le 24 janvier par le jeune Siri Traoré et qui a essayé de poignarder son oncle donc a nana ye k'a fɔ tɛgɛ dara la an ka finitigiw fɛ a bi premier arrondissement o y'a datugu kaso la yanni a ka jugement wagati cɛ bon an nana ye tuguni ni ko muso fila fana de nana ɲɔgɔn sɔgɔ an bɔr'o kalama an yɛrɛ kun kan ka t'o kɛnɛ kan nka a fɔra k'a ko dan bɛ parce que mɔgɔ tɔgɔ dɔnnen don mɔgɔ ba don nga a sɔrɔla siramusomaw fɛ ko dɔnkilini k'a ye dɔnkili yɔrɔ muso ka ko la ni muso bɛ tobili la u bɛ to ka Sata Kuyate ninnu ka dɔnkili sera Sata Kuyate bɛ dɔnkili dɔ da ko gɛlɛya u bɛ dɔnkiliniw da ka ɲɔgɔn kɔrɔmatigɛ an ka artistes caman yɛrɛ bɛ s'a la hali delila ka artiste dɔ reçoit plateau kan ko James B ale yɛrɛ b'o dɔnkili fasugu dɔw a bɛ to ka musow ka c'est-à-dire que ɲɔgɔn tan dɔnkiliniw ninnu a y'a ye a ka di muso ye kosɛbɛ donc ko muso filanan ye o de k'a la o de digira fɔlɔ o de k'a la o de digira filanan na filanan filɛ ko muru ta ka taa fɔlɔ sɔgɔ donc a nana kɛ kojugu ye donc i bɛ se ka mun kɛ ka se ka kɔrɔfɔ ninnu bɛɛ kuncɛ. Bon, je pense qu'il y a kuma caman fɔ mɔgɔw ye fɛn caman faamuya explication fɛn fɛn di je crois mɔgɔw ye caman faamuya la maintenant kumakan kelen de bɛ a y'o fɔ o ye kumakan in ye ne dɔn kosɛbɛ wa o tora hakili la fana o ye jumɛn ye je pense qu'il y a y'o kumakan fɔ o ye tiɲɛ de ye a kumana éducation ko de ka cɔrɔ éducation wallahi parce que bi bi in na n'i y'a ta k'a lajɛ an ka éducation tiɲɛna pewu éducation man ɲi so kɔnɔ a man ɲi kɛnɛma a man ɲi kalankɛyɔrɔ la a man ɲi fan si c'est vrai donc il faut que an ka essayer ka segin denmansaw ani minnu bɛ denw fana encadrer bɛɛ lajɛlen ka u janto o yɔrɔ la sabula ni éducation man ɲɛ dɔrɔn fɛn caman bɛ se ka bɔ a kɔnɔna la fɔlɔ n'i y'a ta k'a lajɛ den kun ye bɛɛ lajɛlen ta ye mais bi bi in na den tɛ bɛɛ lajɛlen ta yɛrɛ hali kɔrɔkɛ fa kelen ba kelen den a b'a yira ale la k'a fɔ ko ale de den y'a den ye donc o bɛɛ bɛ na ni degun ye wa o bɛ kɛ sababu ye fana hali aw minnu ye joli kelen ye aw kɔni tɛ don ɲɔgɔn na donc degun caman bɛ se ka bɔ a la i n'a fɔ mun kɛra Sidi n'a a tonton ni ɲɔgɔn cɛ fɛn caman bɛ se ka bɔ a la minnu yɛrɛ bɛ juguya ka tɛmɛ nin bɛɛ kan donc an k'an janto o la et puis voilà
merci beaucoup Jefaka Maliens an ka foli bi se aw bɛɛ kelen ma ka bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔ ka fɔ a ka jɛmukan kun don Thierno Decrypte ko Thierno ka walawala an b'a an kanubaw bɛɛ fo k'an ka sponsor officiel fo ni o ye Double 70 ni Thierno yɛrɛ b'a kan jɛ n'o ye sɔgɔmada fɛ mun b'a to ni forme fatoma ni o ka se ka wuli tile kuru kɔnɔ ka se ka taa kunnafoni kalama-kalamaniw ɲini o kɔfɛ an bɛ Nutrilaki fo o ye Serilaki kura ye Serilaki mun bɛ yen k'a nana a denw ka hakilija an'u ka kɔrɔbaya an'u garisigɛw bɛ se ka foni cogo min na Nutrilaki nana o de kama wa Serilaki ka di kosɛbɛ hali maakɔrɔbaw yɛrɛ to k'u kan jɛ n'a ye o tɛ ɲɛ Jefaka e yɛrɛ to k'an kan jɛ n'a ye kuma bɛɛ o kɔfɛ an bɛ boulangerie koli baarakɛla bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn k'an kanubaw fo mɔgɔ bɛ k'an lajɛ diɲɛ fanta ani naani fɛ an ka foli bɛ se aw ma k'a fɔ hali bi ala k'an to ɲɔgɔn ye bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn denkɛ n'aw balimakɛ kun don Thierno Ndiaye Mamadu Jefaka ale tun bɛ kɛrɛfɛ an b'a fɔ hali bi ala k'an ka laɲiniw sabati merci à toutes et à tous a k'an bɛn waati wɛrɛ au revoir. Double 7, double tes limites. Ka terrain san ka taa sɔrɔ maa wɛrɛ ta don dugukolo ko fɔ ɲango gɛrɛgɛrɛw o jɔrɔ wa o banna pewu pewu sabula baara yɔrɔ b'an fɛ yan nɔ Mali kɔnɔna la a bi waati jan bɔ ni bɛɛ lajɛlen ko a ma ko entreprise de prestation de service EAPS min bɛ se ka aw kisi nin bɛɛ lajɛlen ma awɔ k'aw kisi nin bɛɛ lajɛlen ma EAPS maaw ka baara ɲɛsinnen don kow sɛgɛsɛgɛli de ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la dugukolo kow Maliens kunnafoniya duman kɔni ma tɛmɛ nin kan dɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la aw minnu bɛ jamana kɔ kan n'aw kɔni bɛ fɛ ka kunnafoniya lakika ka sɔrɔ aw ka dugukolo kan ka kisi nambara ma aw ka se EAPS maaw ma dɔrɔn u b'a ɲɛɲini k'a walawala ka taa kunnafoniya jɛlen di aw ma f'aw sigiyɔrɔ o t'a bannen dɛ aw ka nimisi wasa kama u ni ŋana caman de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛ fɔ minnu ma ko experts wa service cadastral fɛn fɛn bɛ Mali la n'olu ka baara ɲɛsinnen don dugukolo kow papier kow ɲɛnabɔli ma u n'olu bɛɛ lajɛlen bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ terrain ko la n'aw kɔni bɛ fɛ ka kisi nambara ma aw ye EAPS kaw taama ɲɔgɔn ye